ले सौराष्ट्र सत्संग और अस्कितंगागु नमस्कार मेल्लरिया हरे कृष्णा. आता आम्ही भगवद्गीता चोदतो स्टार्ट करेंगेनो तेग मुंदाडी कुपिसोनु मंगलाचरणम. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्गिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. பகவத்கீதை உண்மை குருவில் அத்தியாயம் 9 மிக ரகசியமான அறிவு. இந்த அமி ஸ்லோகம் 13வது ஸ்லோகம் சாஞ்சாரிய கேவால் 12வது ஸ்லோகம் சேயா తెలమాము ವರ್ಷ ಸೋಸ್ ಕೋಣವಿ ಕೃಷ್ಣರು ಒಪ್ಪುಲ್ನಾಥನು ಅವಜಾನಂತಿ ಮಾಮೂಡ ತೆಲ್ಲರಿ ಅಮಿಸಿಲೆ ಅವರಿಯ ಎಲ್ಲಪುರ ಸೀರೀಸ್ ಶ್ಲೋಕಂ ಅಸ್ಕೆವಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕಮು. ಕೃಷ್ಣರಿಗೂ ಸಾಧಾರಣ ಮೆಣಿಕ್ ಮಿನಿ ಹೊಟದನ್ನು ಒಂಡ ಮುಟ್ಟಾಳ್ ಮಿನಿ ಭಗವಾನ್ ಮಿಣಯ ತೆಂಕ ಕಾಯಿ ಗೆದಿ ಹೋಯ್ ಮಿನಿ ಅಮಿ ಗೆವಾಲ್ ಸೇಯ ಮೋಹಾಶ ಮೋಹ ಕರ್ಮಾನೋ ಮೋಹ ಜ್ಞಾನೋ ವಿಷೇತಸಃ ರಾಕ್ಷಸೀ ಮಾಸುರೀಂ ಚೈವ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೋಹಿನೀಂ ಶ್ರುತಾ ಮಿನಿ ಭಗವಾನ್ ಮಿಣಯ. ಸೊ ತೆಂಕ ನೆಲಮೆ ಐಕ್ಯ ಮೋಸ್ಕನ್ ಜಡೆ ತೆನು ಫಿರು ಎತ್ತ ಪಿರಪ್ಪು ಇರಪ್ಪು ಮಿಣತ ಮೋಸ್ ತೆನು ಉಜ್ಜಿ ಮೋರಿ ಪಿರವಿ ಹೆಡಿ ಮಿರುಗ ಪಿರವಿಗೂ ತೆನು ಜೇಡುವನ್ ತೆಲೇಸ್ ತೆಲಗ ಅರ್ಥ ತೆಲ ಶ್ಲೋಕಂ ಅಮಿಗೆ ವಾಲ್ಸೆ. ಅತ್ತ ಹಿಂದ ಸಾಂಜರ್ಯ ಶ್ಲೋಕಂ ಎಚ್ಚರ ಆಪೋಸಿಟ್. ಹಿಂದ ಕಾಯಿ ಸಾಂಜರ್ಯ ಕೋಣ್ ಕೃಷ್ಣದ ಮುಳು ಮುದರ್ ಕಡவுள் ಮುನಿ ಕಲಲ್ಲಿ ತೆಂಗ ಭಕ್ತಿ ಕೆರತನು ಕೋಣಗರ್ಹಾಂಗ್ ಹಿಂಕ ಕಾಯಿ ನಾವು ತೆಂಕ ಮೂಡಾಮಿಣಯ್ಯ ಅತ್ತ ಇಂಕ ಕಾಯಿ ನಾವು ದೇರಿಯ ಕೃಷ್ಣರು ಸೇಂಗನಮಿ. ಮಹಾತ್ಮಾನಸ್ತು ಮಾಂ ಪಾರ್ಥ ದೈವೀಂ ಪ್ರಕೃತಿಮಾಶ್ರಿತಾಃ ಭಜಂತನನ್ಯ ಮನಸೋ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಭೂತಾದಿಮವ್ಯಯಂ. ಮಹಾತ್ಮಾನಸ್ತು ಮಾಂ பார்த்தம்ன அர்ஜுனா பிருத்தாவின் மகனே மினி அர்த்தம். குந்தி மகாராணிகா கூட நாவி பிருத்தா ஹலே எல்லாரும் பார்த்தம்னே போவரிய இல்லை பகவத்கீதை பூரா சோஸ் கே பிராமகன் தீதனு ಒತ್ತಗೆಲ್ಲರಿಯ. ಕೃಷ್ಣರವಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಒಕ್ಕಾಲು ಧನಂಜಯಾಮಣಿ ಭವನ್ ಒಕ್ಕಾಲ್ ಪಾರ್ಥಮಣಿ ಭವನ್ ಮಹಾಬಾಹೋ ಮಣಂ ಸವ್ಯಸಾಚಿಮಣಿ ಭವನ್ ಥೇ ಮಾರಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣರಿಗೂ ಮಾಧವ ಹೇ ಕೇಶವ सब पूरा तेनुगी भवन. आता ಎಲ್ಲ ठामो काय संगर्य महात्मा मंतर्य कोण महात्मा कोण कृष्णರು ಒಪ್ಪಿಲ್ ರಾಸ್ಕಿ कोण ಕೃಷ್ಣರೇ ಮುಡುಬುದರ್ ಕಡவுள் ಮನೆ ಕಲಲ್ ರಾಸ್ಕಿ ತೆನು ಕೋಣೋ ಮಹಾತ್ಮ ಕೋಣ ಕೆ ಮಠ ತೆಂಕ ಇಂಚತುಕಿ ಥೋರಿಯಸೋ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾತ್ಮಾನಸ್ತು ಮಾಂ ಪಾರ್ಥ ತೆನು ಕಾಯಿಗೆರಿಯ ದೈವೀಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾಶ್ರಿತಾಃ. आता अस्की तेनुसी भुलगम सुता अस्की तेनुसी आम्ही हावडारी आम्ही सुगंधरंगन से म्हणे आम्ही हावडारिया पयती कुंको तीयु उंटिद कट्टिपाडुमा आम्ही हारिय तेल्लांक काय होरियन ही कलारियन ही अंक सर्कतल्लावी इवर पडरियन ही. उदाहरणमुग ಕಾಲಮು ಕಟ್ಟಪಣ್ಣಾತನು ಕೊನ್ನಿನೂರು ಹತ್ತ ಮುಸನಾನ್ ಹಾಯ ಅಸ್ಕಿತನು ಕಾಲಮು ಕಟ್ಟಪಡಿ ಹೋನು ಎಲ್ಲ ತೊಂಡ 5 minutes
JDM मनदी अंक हल 5 minutes का और नोडी JDM नमले और हल दिदला फिर खड़ता मुसना नया सो तले काय मनदी भगवानुடைய शक्ति कालम काय भगवानुடைய शक्ति सो तले शक्ति कमी कटपड़ी सेते फिर अंगुंड शक्ति भगवान काय मनदी इल्ल प्रकृति मनदी मनरिया प्रकृति मनरिया काय मनदी इल्ल जड़ उलहम जड़ शक्ति मनी मनवाय इल्ल मेटीरियल वर्ल्ड प्रकृति मनी मनवाय तले अभिनो फीमेन का संगरिया पेन पालकन संगरिया प्रकृति मनरिया तले शक्ति अभिनो भगवान काय कररिया दी विदंगन अंक उंच तले अभी काम करे इल्ल चक्कोडो गौंची अमी कलवनो भगवानुடைய शक्ति दी विदंगन अंक जोलो काम करे उन्टा कौन चाहे काम करेगी मैंने दी इल्ल माया शक्ति गन काम करे तले समय काय मनारिया ओकतनो माई अम्मताई तले पूरा मनन हया इल्ल इल्ल काली तले पार्वती तेंक पूरा बिनो अम्मताई मनी संगे पाय पडतनो अंजुकुतनो सत सो तले भी काय महामाई मनी मनन तले काय महामाया महामाया मनते महामाई मनी मनारिया तले माया शक्ति अंग काय कररिया मनदी अंक काय काय ओपारस्की कृष्णर जाता अंग काय काय अंक आस्ता लगरस्की तले पूरा तनु दिलेर हन अमिजी मावता मावता कौन तीन जी तेंको जल जी कृष्णर बत्ती कौन दिन मगरिया या अस्की तने काय मगरिया तेंगल जी मो तले पजा मोगा बिनो इल्ल सौर्यम होनो तले न जी मगरिया तले पूरा तनु देन नया जी पायम बडास नदी तले पूरा तनु देन ल लिंफल खिजी थवते ल अरलिमाला भंजी थवते दीवान लई थवते तले पूरा तले प्रोसीजर पूरा करतन से ल फुलाम पूरा हुतरी जानो ಇಲ್ಲ ಕವಟ್ ತುಕ್ಲಿ ಜಾಣೋ ಒಂದು ದೂದು ಕೊಡಮ್ ಖಲ್ಲಿ ಜಾಣೋ ತಲೆ ಪೂರ ಕೇರಿ ತಲೆ ಪೂರ ಅವಿನ ಕೆರತ ತಲೆ ತೆಂಕ ಪಾಯಂ ಪಡರ ಮೆತ್ತಡಮ್ ಪಾಯಂ ಪಡ್ಲಾತನು ತೆಂಕ ಕಾಯ್ ಇಲ್ಲ ಬೌದ್ಧಿಕ ಉಲಹಮ ಕಾಯ್ ವಿರುಪಂ ಹಾರೇಗಿ ತಲೆ ಪೂರ ತನ ತೆಂಕ ದೇರಿಯ ನಯಾ तन काय का अंकल किसन तन अभी तले शक्ति कोण का अंका काम कररिया महामाया तन काका देरिया लपुर तन अंग मावता मावता तन काका देरिया मनेदी इक्के देदी मिली सरी तो हाली काय करता मुसना ಇಲ್ಲ ಭುಲಗುಮು ಸಂತೋಷಕನ್ ರಾತ ಮುಸುನಾ ಮೆನಿ ತೆಂಗಾಂಗ ಕಲಾಡರಿಯ ಇಕ್ಕೆ ಪೆನ ಮೈಲೇರ್ ಹಾ मी देलेर हौस होय तर हाली काय करता मुसना तृप्ति की संतोष की तोगा बुना तले हाली तेंका हादुमु तले ಒಂದ त्रिशूल खेलरिय है ना त्रिशूलम काय सते हिन ल सूलम शार्प गन हारियन है तिलकम हिनर हारियन है तलांग कुंगुम पूरा थेवी अस्की करन सो तले त्रिशूल काय मनती ಇಲ್ಲ ಥೀನ್ ಗುಣಂ ಸತ್ವ ರಜಸ್ ತಮೋ ಮಣರಲ್ಲ ಥೀನ್ ಗುಣಂ ತೆಲೆ ಥೆವಿತೆ ನಂಗ ಕಾಯ್ಕೆರರಿಯ ಚಕ್ಕಡು ಭುಂಜಾಡರಿಯ ಹಂಗ ಕೊಬ್ಬ ಮೀ ಕೃಷ್ಣರು ಪಾಯಂಪಡ ಸುಂಗಿ ತೆನು ಕಾಯ್ಕೆತ್ತನು ಅಂಕ ಸೊಟ್ಟುಗನ್ ವೇಯ್ ಬಾಪ್ಪ ಉಂಟಿದನ ಮೊ ಸೊಟ್ಟಿ ಜೇಸ್ಮಣಿ ಸಂಗಿ ಅಂಗ ಸೊಟ್ಟುಗನ್ ತೆಲೆ ವೇಲ ಶಕ್ತಿ ಅಂಕ ಆಮಿ ಕೋನ್ ಶಕ್ತಿ ಅಡೈಕಲಮು ಜಾರಿಯ ಮಿಣದಿ ಇಲ್ಲ ಮಿಣ್ರಾಣಿ ದೈವೀಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾಶ್ರತಃ मुल्लजेय महामाया आता ले प्रकृति दैवी प्रकृति कन होयरिया दैवी प्रकृति बिना कौनो लक्ष्मी देवी श्रीमती राधा रानी तेनुपुर दैवी प्रकृति माश्रिता तेंकजल तन अडेकलम कल्लरिया तेंकजल जी काय मगन जासुनो कृष्ण भक्ति न महीनो हया इस मारी इल्ले महात्मा कोंकोल अडेकलम सत्ते दैवी प्रकृति माश्रिता तेंकोल अडेकलम कल्लिड्रिया हल्ली काय कररिया भजन्ति अनन्य मनसा म्हणती अनन्य म्हणती दुसरं कोणी तेनो अभी योसने कररिया ही उंटी योसनेस काय योसने भजन्ति भजन्ति मने भगवान भक्ति कररिया कृष्ण भक्ति कररिया कोण भक्ति कररिया आचार्यार कोण अंग सिकडी रासकी प्रभुपादर कोण अंग सिकडी रासकी तिसनी तनो भक्ति कररिया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे இல்ல 16 மாலை ஜெபம் பண்ணறியா இல்ல 4 சட்டதிட்டம் ஃபாலோ करறிया ஃபாலோ करी तनु இல்ல महात्मान कबिमु भगवान डे भक्ति धारिया भजंत अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम मेनी मंत्रिया सो तेनु काय करनु मनती अழிவு हिनात तले भगवान डे राज्यमु तेनु फिर जेडनु मेनी मनरी
பிரதாவின் மகனே, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூரணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். முந்தாடி இதனு மோகாஷா, மோகமனதி குழப்பம் நயா, மோகாஷா மோக கர்மானா அஸ்கி குழப்பம். எல்லாரும் காய்கறியா இதுல குழப்பம் பூரா ஜேடறியா ஜித்தன மகாத்மா ஹொய்யறியா. ஸோ பொதுவாக அவரை இந்தியாவும் ಮುಟ್ಟಿದಂಗ ಮಹಾತ್ಮಾಮಣಿ ಮಣಾರಿಯ ಮಹಾತ್ಮಾಮಣ ಅಸ್ಕಿದನು ತೆಂಗಗ ಹೊಟಾರ್ಯ ಹೇ ತೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಧಾನ ಕಾಯಿನ ತೆನು ಪುರ ಮಹಾತ್ಮಾನ ತೆಂಕ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭೀ ಹೇಳಿ ತೆಂಕ ನಾವು ದಿಡ್ರಿಯ ಹೇ ಮಹಾತ್ಮಾಮಣತನು ಕಾಯ್ಕೆರನು ಇಲ್ಲ ದೈವೀಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾಶ್ರಿತಾಹ. सो तेन एल्ले भगवान भक्ति मुट्टम केल्ले हान दुसरा कोणी काम करना निया म्हणते दुसरा अस्की केरन राजागण मल्लीर हान आता काय होऊन जा रही है इल्ला कुरुक्षेत्र युद्धम मुसनाती कामो कौन राजा होऊन जा रही है युधिष्ठिर महाराजा राजा होऊन जा रही है तेलगुण इल्ला युद्धम मुसी इल्ला महाभारत युद्धम कोगा चला रही है इल्ला गौरवनो तेंका आची मबी अस्की चोकोडु होदिरियस कन्नी गौरवನ ಆಚೆ ಅತಸತ ಆಚೆ ಮಾರಿಪುರ ನಾ ಕೆ ಚೊಕೊಡ್ ಹೋದಿರಿಯಸ್ ಹೋಯೆ ತೆಂಕೋ ಸತ ಒಂಟೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ ತೆನು ಕಾಯಿಗೆರಿಯ ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿ ಮೋ ತೆನು ಅಡೈ ಕಲಂ ಕಲ್ರಿಯ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಲ್ರಿ ಏನು ತೆಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್ కొన్ని ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೆಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಫ್ ಜೈ ಅಸ್ಕಿ ತಪ್ಪುಸ್ ತೆಲ್ಲ ಹಲಿಸಿ ಅತ್ತ ಕಾಯಿಗೆರಿಯ ಕೃಷ್ಣ ತೆಂಕ ಹೆಟ್ಟಿಗಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರಿಗೂ ರಾಜಕರಂಜಾರ್ಯ तेनु राज्यलमिली सरी तेनु महात्मा राजागण री तेनु राज्यलमिली महात्मा धोराम बिसरी भजने के लिए तेनु देव पायम पडले तेनु तेल केर तेनु मुट्टुम ना तेनु कोण काम भजना करवाय किसा भजना तेनु अभी तेनु तेंका ऑक्युपेशन कोण भजना हवाय हे कोण हानो भक्ति सराडी हानो कृष्णर कोण संगिरास की तेल्ल मारी तेनु अभी तेंका ड्यूटी अभी तेनु केरानो कागा तेनु कोमा आश्रय खलरिया दैवीं प्रकृति आश्रिताः तले वेन इंपॉर्टेंट इल्ल दैवी प्रकृति इल्ल महामाया को वेन व्यत्यासते नीतनु शक्तिस कृष्णनुडे शक्तिस पेति इल्ल डिफरेंस इनु कृष्ण भक्ति देरिय तेनुमुली कृष्ण भक्ति देतगु सेते महामायामली कृष्ण भक्ति देतगु सेते फे आमी तेंकजल जी काय मगरिया अंक काय इल्ल बौद्धिक उलहम काय पजगी तेल्ले अभी मೈಲೇರ್ हारिय सो तेल्लहाली तेल्ले मारी सेतनु ನಾವು ಅಸ್ಕಿ काय करता मुसना डसील थी पूरा कोंगिनाग महात्मा पूरा केरता मुसना तेनु केर्रिया केल गामुगु विडुदला खड्डनो मणि केर्रिया फैदे तेनु काय मिस्केतिरिया भक्ति मिस्केतिरिया वेन उदाहरण पूरा संगिरियस एल मारी मो कैती कोळपम थातला भगवद्गीता खडी मी चौदो तेला पूरा संगिरियस आना बित्तर डीटेलुम जी सांजातलो इल्ल तेला पशुवधै तेला विनो काय करनो तेला आम्ही इंडिया में आमना तिकामो तेला हिब्बट्टीर हनो पशु गई वदम केरा होना मन संगी हिब्बट्टीर हनो तो भगवानुगो प्रार्थना करतगो उंट श्लोकम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः निनी पायंपडरिय नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च ब्रह्मण्य देवाय मनति नमो मन पायंपडरिय इंजी पायंपडरिय नमस्कार कररिय भगवानुगो ब्रह्मण्य देवाय मनति कोण ब्राह्मणन की तेनुपुर तेंक पायपडरिय फिर आम्ही काय म्हणरिय ಎಲ್ಲ ಮಾಮೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ मनति उजहाले ಅವರಿಯನ್ಹ उजरहाल मोट्टुम ಅವರಿಯನ್ಹ तेंक गुणम कसन हणो म्हणते आम्ही भगवद्गीता सेते तेलमारी सेतन अस्किन ब्राह्मणनुस तेले कुटुंबम उजिरहणो म्हणते उंटे क्वालिफिकेशनुस ब्राह्मणन होतो क्वालिफिकेशन हा तेले पिरप्पु हाल ಅವರಿಯಮಣಿ भगवद्गीता संगिरियन ही आम्ही मुंदाडे आम्ही सीतिरिय 4th चैप्टर में मिस सेय सो तेलमारी कोण अभी इक्के चोट गुणम सराडी सेगी तेनु पायम पडर गोविंदन तेनु काय कररिय गो ब्राह्मण हिताय च गो म्हणति गाय गोरु नया गो ब्राह्मण ब्राह्मणनु हित हितम मण काय तेंक अवी चोकोडे केररिय हितम मण तेंक के पैसते केररिय जगत हिताय ಎಲ್ಲ ಭುಲಕ್ಪುರ ತೆನುಸಿ ಸಿಲ್ರಿಯ
लमारी सत्य गोविंदन मी पोड़ी नमस्कार कररिया मिनी आम्ही संगी पायम पडरिया सो भगवान इक्क प्रीति है गायिगो ले मररिया किक्यम हड़ा पाप तेल्ले हिबड़ेदी ಒಪ್ಪುಲುವಾಯ್ ಉಂಟೆ ವಿಧಮುದಿ ಒಪ್ಪುಲುವಾಯ್ ಕೈತನ ಕಾಯಿ ಮೆಂತ್ಯಾ ತೆಲ್ಲಪುರ ಮಿ ಕೆರ್ನಾ ಮೆಂತ್ಯಾ ಕಾರಣ ದುಸರಾ ಮದಂ ಸೆತನ ಪುರ ತೆಲ್ಲಪುರ ಖಾರಿಯನ್ ಹಯ ತೆಂಕಪುರ ಮುನ್ನು ದುಕಾತನುಲ್ಡೈ ತೆಂಕ ಮುನ್ನು ದುಕಾತನುಲ್ಡೈ ಮನ ಹೇ ಭಗವಾನುಗು ले काम करवाइया तेंका कोण लगाई तेन એટલે પૂરા કાકા પડચરિયા આમી પૂરા ફિર તેંકા જલ ફિર જાણો મને એમ કુછ એટલે પૂરા તને કેરિયા એટલે જાણા તો અંક હુલ્લા હુલ્લા પાપ કે રડી એટલે હાલી કાઈ હોಯ್ಯ ಹಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮಣರಿಯ ಕೊಬ್ಬ 1970 ತೆಲವೆಲ ಉಂಡ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಿಂಡ್ರಿಯ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಉಂಡ ದಿನ್ನುಗು 10000 ಗಾಯಿ ಮರರಾಸ್ಮನಿ ಅತ್ತ ಹಿಂದ ತಲೆ ಲಕ್ಷಂ ಹೋಗಿರಾಯ್ ಇಕ್ಕೆ ಗಾಯಿ ನೋಟ ದಿನ್ನು ಕಾಯಿ ಕೆರರಿಯ ಮರರಿಯ तेन पूरा कोण महात्मा होतम सही भगवद्गीता में संगिरिय कोण ಒಂಟದಿ तेन काय करहनो फॉलो करहनो कहती लमारे आचार्यानु नम्मोड भक्तनु तेनु महात्मा आम्ही ಎಲ್ಲ कोग संगत ಅವರಿಯ ಮನದಿ ಅವರ ಕರೆಕ್ಟ್ గా ನಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ काय करनो आम्ही अभी पुरुंजलनो तेल हाली ಎಲ್ಲ ಸಂಗರಿಯ ಕಾಮಣ ಇಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಮ ಮುಂದಾಡಿ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮಾ ಮನೆ ದೀಡ್ರಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಮೆಂತ್ರಿಯ ಮಹಾತ್ಮಾ ಮನೆ એટલે ચોદના તિકામ ઓ મહાત્મા મણે એનું મહાત્મા મણે આમી કાઈ કરા હોના હોટા હોના તલે હાલી એટલે વિલકમ બનારી અંಕ ಕೊಂಡಿ ತೆಂಕ ಹೊಲ್ಲ ಕೈ ಅಂಕ ಕೈ ಹೇಗೆ ನಿ ಕಾಣದಿ ಅಸ್ಕಿದನು ಕಾಯಿ ಕರರಿಯ ಅಸ್ಕಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಿಲ್ಲಲ್ನು ಅಸ್ಕಿನ್ ಮಮೈ ವಾಂಸೋ ಜೀವಲೋಕೆಮ್ನಿ ಭಗವಾನ್ ಮಂಟ್ರೆ ಅಸ್ಕಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಿಲ್ಲಲ್ನು ಒಪ್ಪುಲಸನಿ ಒಪ್ಪುಲನ್ಗೆ ಅಸ್ಕಿನ್ ಕೃಷ್ಣರುಡೆ ಪಿಲ್ಲಲ್ನು ಹೋಯದಿ ಮಹಾತ್ಮಾ ಮಣತ ನಾವು ಇಚ್ಛೆಂ ಹೊಡ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಒತ್ತಾ ಐತೆ ಇಲ್ಲ కొన్ని ತೆಂಕೋ ಉಂಟ ಮೆಣ್ಕಾಣು ಉರುವಾಕಿರೋ ಉಂಟ ವತ್ತ ಪುರಾಣ ವೇದಮು ಸತ್ತ ಭಗವದ್ಗೀತಾಂ ಸಲ್ಲ ವತ್ತ ಇಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮಾ ಮಣಿ ಕೊಂಕ ಮೆನ್ನೋ ಭಕ್ತರ್ನು ಕೋನ್ ತೂಯ ಭಕ್ತಿ ಕೆರ್ರ ತೆಂಕೋ ಮೆನ್ ಅಸ್ಕಿ ಭಕ್ತನು ಮಹಾತ್ಮ ಹೊಯ್ಯ ಮುಸನ ತೆಲಾಂಗಿ ಕಾಯಿ ಸತ್ತ ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಸತ್ತ ತೆಲಮಾರಿ ಕೋನ್ ತೂಯಿ ಮೇಕ ಭಕ್ತಿ ಕೆರ್ರ ಅಸ್ಕಿ ತೆನು ಮಹಾತ್ಮ ತೆಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮ ಕೋಣ ರಾಣ್ಮಣಿ ಭಜಂತಿ ಅನನ್ಯ ಮನಸ वो मिली माट्रम हीतम भक्ति केल्ली तेनु हाणो मेनी मणरिय இல்ல பொருளுரையமேத்த சோதங்க மகாத்மா என்பதன் பொருள் இந்த ஸ்லோகத்தில் தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மகாத்மாவின் முதல் அறிகுறி என்னவெனில் அவர் தெய்வீக இயற்கையில் நிலை பெற்றவர். அவர் ஜட இயற்கையின் கட்டுப்பாட்டில் இல்லை. இல்லை தமிழும் கோணதீரிய தெய்வீக இயற்கை ஜட இயற்கை மினி தீரிய தெய்வீக இயற்கை மணரியா ஸ்ரீமதி ராதாராணி ஜட இயற்கை மணரியா பார்வதி துர்கை தெனுಪುರ ஜட இயற்கை மினி மணரியா ಸೊ ಕೊಂಕತಿ ಉಂಡದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಮಮ್ಮಿ ರೀ ಹೊಣ ಹೋರ್ಯ ಅವ್ರ ಹಾಲಿಕ ಆಮಿ ಸುಂದರಂ ಮಣಿ ಆಮಿ ಹೌಡಿಲ್ರಿಯ ಆಮಿ ಸನಿ ರಾತ ಮುಸುನ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಮಮ್ಮಿ ರೀ ಹೋರಿಯ ಎಲ್ಲ ಜಡ ಇಯற்கை ಕಾಯ್ಕೆರರಿಯ ಎಲ್ಲ 3 ಗುಣಂ ಹಾಳಿ ಅಂಕತನು ಕಟ್ಟುಪಡ್ತರಿಯ ಎಲ್ಲ ಸತ್ವ ರಜಸ್ ತಮೋ ಇಲ್ಲ ತ್ರಿಶೂಲಂ ಹೊಡಂತ ಹೋಳುವ ತಲ ತ್ರಿಶೂಲಂ ಸತ್ತ ಥೀನ್ ಶೂಲಂ ಅಭಿನು ಸತ್ವ ರಜಸ್ ತಮೋ తెల్ల గుణం అంక కాయగరరియా ఉంటి వేళ ఉంటుంటే మారి ఆమె చలతపడి కెల్లరి అన్నయ్య సొలార్ ఉంట మారి ಹೊಡಿತಲಿ ಉಂಟ ಮಾರಿ ಉಂಟದಗಲ್ ಉಂಡ ಮಾರಿ ಅಂಗುಟದಗಲ್ ಉಂಡ ಮಾರಿ ಪೂರ ಅಂಕ ಉಂಡ ದಿನ್ನು ಉಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮರಾ ಥೇನು ಹಂಗ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪೂರ ಪಡಂ ಧರಿನು ಆమె ಸ್ಯಾಮಣದಿ ಅಂಗಕ್ಕೂ ಆಸಾವತನ್ ಉಂಡೆ ಎಲ್ಲ ವೆಲೈ ಸವತಕ ರಾಸಿಯಾ ಎಲ್ಲ ವೆಲೈ ಸವತಕ ರಾಸಿಯಾ ಹಿಂಗಜಲ್ ರಾಕ್ಪಡಾಸಿಯಾ ಹಿಂಗೋಲ ಅಸಾಸ್ತಿಯಾ ಅಂಕಗೂ ಕಲಾನ್ ಉಂಡೆ आम्ही कोण चलतपडी केलरी आम्ही कोण काय काम केलरी अस्की कळिये कामना अंकदला केतलो अंक कळारी आहे मी काय केलरी आम्ही अंग कळारी आहे केतरी तलेते गुणमुरी भराडवातनु ಇಲ್ಲ 3 ಗುಣಮುರಿ ಭರಾಡವಾತನು ದೈವಿಕ ಇಯற்கையின் ಕಟ್ಟುಪಾಟಿಲು ಉಂಡ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲ ದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪುರಂಜಾರಣಿ ಬಣದಿ ತುಮಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪುಸ್ವಾಯಿ ಅವರ ಹಾಲಿ ಮುಸವರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ದೇವೆಸ್ இது எவ்வாறு சாத்தியம்? புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் சரணடைபவன் ஜட இயற்கையின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து உடனடியாக விடுதலை பெறுகிறான் என்று 7ஆம் அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டது. அதுவே தகுதி. பரமபுருஷ பகவானிடம் ஆத்ம சமர்ப்பணம் செய்பவன் உடனடியாக ஜடசக்தியின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து விடுபடுகிறான். இதுவே அடிப்படை கொள்கையாகும். நடுநிலை சக்தி என்பதால் ஜட இயற்கையின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து விடுபட்ட உடனே ஆத்மா ஆன்மீக இயற்கையின் வழிகாட்டுதலில் வைக்கப்படுகிறான். ஆன்மீக இயற்கையின் இந்த வழிகாட்டுதல் தெய்வீ பிரகிருதி தெய்வீக இயற்கை என்று அறியப்படுகிறது. எனவே புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளிடம் சரணடைவதன் மூலம் ஒருவன் ஏற்றம் பெறும்போது
அவன் மகாத்மாவின் நிலையை அடைகிறான். ஸோ இல்லை சக்திமு ஆத்மாமலி பகவானுடைய சக்திஸ் அமி ஆத்மா மணர்யா அமி துசர கொன்கின் அமிஸ் ஆத்மா மணர்யா அமி அமி பில்லி பகவானுடைய சக்தி இல்லை பூரா 7th சாப்டரும் அமி வேன் கிளியர்கன் சேய இல்லை தேகம் பில்லி பகாத்மா கிருஷ்ணரோட பூரா சக்தி ಭೂಮಿರಾಪೋ ನಲೋ ವಾಯು ಗಮ್ಮನೋ ಬುದ್ಧಿರೇವಚ ಅಹಂಕಾರ ಇದು ಎಮ್ಮೆ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಷ್ಟದಾಮಿಣಿ ಮಣಯ அஷ்டமின 8 8 விஷயம் உள்ளவைத்தே இல்லை தேகம் நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் ಈಗ ಬಿತ್ತರ್ ಸತ್ತೆ ಮನಂ ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರಂ ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹಂ ತೆಗ ಹೊಲ್ಲ ಕಾಯಿಸತ್ತೆ ಮೆಣದಿ ಬಿತ್ತರು ಅಮಿಸತ್ತೆ ಕೋಣ ಅಮಿ ಕೋಣು ಮೆಣದಿ ಅಪರೇಯಂ ಇತಸ್ತು ಅನ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿದ್ಧಿಮೇ ಪರಾಂ ಜೀವಭೂತಾಂ ಮಹಾಬಾಹೋ ಯಯೇತೆ ಧಾರ್ಯತಂ ಜಗತ್ ಮಣಿ ಮಣಿ ஏக சும்மாரு அங்குட சக்தி சார் தெல்ல கோண உயர்ந்த சக்தி மணி மணறிய தெல்ல ஆத்மா பகவானுடைய சக்தி அத்த காய் போறிய இல்லக்கா மீ உண்ட நெத்தி உதாரணம் கல்லைங்க நெத்திர் ஹாரசி எங்குடுக்கோ கெட்டர் ஹாரசி இல்லை மத்தியமோ உண்ட விளிம்பு சோனீர் ஹாராய் ஐயா தெல்ல நெத்திக்குனே இல்லை கெட்டா முத்தி தெல்ல நெத்தி ஓர்த்த மணதியக்காயி தெல்ல மாதிரி ஆமி நடுநிலையும் செத்த நெத்தி மெடறிய தெய்வீக சக்தி மணி தெலைங்கன் இல்லை கெட்ட மெடறிய ஜடசக்தி மணி தெரியங்கன் तेग मिद्दी सर शक्ति आमी उंटा आमी केटाम हणो नहीं मना आमी तले निद्दीम हणो आता आमी कोण सत्य मिद्दी सत्य कोण उंट साइड आमी काय करनो खडी हणो फे आमी पूरा काय कररिया इंगुडको खल्लरिया होम सत्य आमी इले माया शक्ति मो आमी हारिया फेदी तलांड्रे आमी भराड आइडियास मनदी माया शक्ति रे भराड आइडियास मनदी तला कोण भराड आवत मनते 7வது அத்தியாயமோ பகவான் மணைய காய் மணைய தைவிஹி ஏஷா குணமயி மம மாயா துரத்யயா மாம் ஏவ ஏ பிரபத்யந்தே மாயாம் ஏதாம் தரந்திதே மணி மணைய ಇಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಸೇನಾ ಅರ್ಜುನ ಕಿಕ್ಕೆ ಈಸಿಗನ್ ತರಹಲಿ ಕಾಯ್ಗರ್ತ ಮುಸುನ ಭರಾಡ ಹೊಡತ ಮುಸುನ ಇಲ್ಲ 3 ಗುಣಮುರಿ ಭರಾಡವತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಭರಾಡವತ್ತೆ ಮೆಣತೆ ಇಕ್ಕೆ ಈಸಿನ ಅರ್ಜುನ फे कोंक हाली भराड होता मुसैये कौन मोरजल कृष्णर्जल कौन शरणडंजरास की तेनु काय गिरवाई ईसी कन भराड ओडवाई मेनी मनेया तिक्के ईसिया कृष्णजल शरणडंजता मनते तिक्के ईसिया और हाली शरणडंजता मुसैया के कष्टम अंक वेदर कोंती अभी हिब्बिरी कायती संकेती से और हाली काय करता मुसरनी 100% आएगी तेल मारे और हाली करता मुसरनी आम्ही ಎಲ್ಲ ಭಗವಾನ್ ಉಪದೇಶಂ ಐಕಿ कोण आम्ही शरणांजते तेल्ला हाली से भगवान काय कररिय आचार्यान धड्डरिय कल्लग अविनो गुरु का के मुख्यम मणि आम्ही इन्सिस्ट कररिय का तेल्ला अडिकडी संगरिय ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ಗುರು ಒಪ್ಪಲ್ನೋ ಅಂಡ ಗುರು ಅವಿ ಅಂಕ ಅವಶ್ಯಂ ಪಜ ಗುರು ಮೂಲಮೂ ಸಂ ಭಕ್ತಿ ಕೆನ್ನೋ ಮಣದೆ ಕಾಕ ಸಂಗರಿಯ ಮಣತಿ ನೇರಡಿಗ ನವರ ಹಾಲಿ काय करता मुसना भगवान जी शरण अडंजत मुसना मेनुवाय मी पूरा सरेंडर होगिरिय बा 100% मी सरेंडर होगिरी काही सरेंडर म्हणत का अर्थूगलाना अंग कोण आम्ही सरेंडर होतो मुसै खेतनी ते मारी म्हणत नुसे आम्ही पूरा सरेंडर होगिरिय बा इसका सरेंडर होगिरिय काय सरेंडर होगिरिय तले कायमणी कलाया सरेंडर म्हण कायमणी कलाया काय केर्नोमणी कलाया सरेंडर होई ना बिसरात मुसैया काय केर्नोमणी कलाया तले हाली आम्ही काय केर्नो गुरु ಒಪ್ಪುಳ್ನು तले इस्काणम काय केत्रिय म्हणदी ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಂಗೆ ದೀಡ್ರಿಯ ಪ್ರಭುಪಾದರವಿ ಈಸಿಗೆ ಎದ್ದಿರ್ರಿಯ ಇಲ್ಲ ಬಾಡ್ ವೇನ್ ಈಸಿಗೆ ಸುಲಭಂಗ ಫಾಲೋ ಕರ್ತ ಸೊನ್ ಕಿರಿದಿರ್ರಿಯ ಸೊ ತಲೆವೆಲು ಆమె ಇಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸತ್ಸಂಗಮ ಅವಿ ಚೌದಿ ಕಲಲ್ಲತಲು ಒಬ್ಬ 16 ಮಾಲೆ ಜಪ ಮಾಡತಲು ಅಂಕ ಕಾಯಿ ಹೋಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓತು ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಆಶ್ರಯ ಕಲಿ ಗುರು ಆಶ್ರಯ ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲ ಆಶ್ರಯ ಮಣಿ ಮಣರಿ ತಲೆ ಗುರು ಆಶ್ರಯ ಇಲ್ಲ ದೈವೀಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಶ್ರಿತ ಮಂಡ್ರೇಣ ತಲೆ ಆಶ್ರಯ ಗುರುಜಲ್ ಕಲ್ಲುನು ಗುರುಜಲ ಆಶ್ರಯ ಕಲ್ನಾತಿಕಾಮು ಒಂಡ 1 ವರ್ಷம் 6 மாசம் आम्ही करेक्टगन चलतपडी केल्ली आसनती हांगा दीक्षा खलवाय म्हणी आम्ही कोण धोराम आम्ही जी सेवा कररास की तेनो हांका काय करणो रेकमेंड करा तेल्ल मूलमूस आम्ही अभी काय करता मुसै कृष्ण जलो शरणडंजत मुसै आम्ही कोणूस ಅವರ ಮುಣ್ಣು ಸಂಗರ ಮಾರಿ
आम्ही परत सरणडंजिरी बा म्हणे आम्ही कोण हावडील रेहते त्याला सरणडंजिरी ही ಅವ್ರ ಮುನ್ನು ಕಾಯಿ ಸಂಗರಿಸಿ ಆమె ಮುನ್ನುಗೂ ಸರಣಡಂಜಿರಿಯ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಸರಣಡಂಜಿರಿಯ ನೀ ಎಲ್ಲೆಡ್ ಕಾಯಿ ಸಂಗರಿಯ ಕೋನ್ ಮೊರಜಲ್ ಸರಣಡಂಜರಾಸ್ಕಿ ತೆಂಕ ಹಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೂಣು ಗುಣಂ ಸಡಿ ಭರಾಡವತಂ ಸೈಲಿ ಅತ ಕೋಂದಿ ಒನ್ನು ಸೆವ್ಲಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಪುಸುವಾಯ್ ಅದ ದೀಕ್ಷ ಕಲ್ಯಾತನು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಮಾರಿ ಅಸ್ಕಿ ತಲೆ ಜಡ ಏರ್ಕೆಂಜಿ ಭರಾಡ ಔಡ್ರಿಯ ಮಿಣಿ ಮಿಣದಿ ಮುಯರ್ಚಿ ಕೆರರಿಯ ಕಾಯಿ ಕೆರರಿಯ ತಲೆ ಪಾದೆಂ ಢೀಲಿ ಮುಯರ್ಚಿ ಕೆರರಿಯ ಅಸ್ಕಿದನು ಟೀ ಹೆಡ್ನ ತಿಕ್ಕಾಮ್ ಕಾಯಿಗೆತ್ತ ಮುಸುನ ಪ್ಯೂರ್ ಭಕ್ತಿ ಅವಿ ಕೊತಂಗ ಅಬ್ಬಾಯ್ ಅಸ್ಕಿದಂಗ ತೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯಂ ಅಸ್ಕಿದನು ಕಾಯಿ ಕೆರರಿಯ ಟ್ರೈ ಕೆರರಿಯ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕಾಯಿ ಕೆರರಿಯ ತೆಲ್ಲ ಬೋಟಮ್ ಹಿಂಗಿಲ್ರಿಯ ತೆಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬೋಟಮ್ ತನ್ನ ಹಿಂಗಿಲ್ರಿಯ ಆಮಿ ಕೆಟ್ಟರ್ ಹಿಬ್ಬಿರಿಯ ಆಮಿ ಹಂಗ ಬೋಟಮ್ ಹಿಂಗಿರಿಯನ್ ಹಿ ಗೀತಂಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಜನಾಯ ತೆನು ಬೋಟಮ್ ಹಿಂಗಿ ತೆಂಕ ಟ್ರಾವೆಲ್ ತೆಂಕ ಜರ್ನಿ ಹಾರಮ್ಮಂಗೆ ಎತ್ತಿರಿಯ ಕಾಮಣ ಒಂಟಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಜಿಲೇರ್ ಹಾರಿಯ ಅವ್ರ ಹಾಲಿ ಫ್ರೀ ಕಡ್ತಾ ಮುಸುನ ಟೈಮ್ ಜೇಡಿಎಂನ ಜೇಡಿಯತೆ ಅವ್ರ ಹಾಲಿ ಫಿರ್ತಲ್ಲ ಕಡ್ತಾ ಮುಸುನ ತೆನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕಾಯ್ಕೆತ್ತಿರಿಯ ಟ್ರಾವೆಲ್ ತನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೆತ್ತಿರಿಯ ಫೇ ಅವರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂಕ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನು ಕಲಾನಾಥ ಮಿಸೋ ಭರಾಡು ಹಿಬ್ಬಿರಿಯ ತೆಲ ಹಾಲಿದೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಸತ ದೀತಂಕ ಬಿ ವಿದ್ಯಾಸತ ಸೊ ಕೋಣ್ ಗುರುವಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ದೀಕ್ಷಕ್ ಹಲ್ಲಿ ಕೋಣ್ ನಾಮ ಜಪಂ ಮೆನಿ ಕೋಣ್ ಎಲ್ಲ ಸೇವಪುರ ಕೆರಿ ಕೋಣ್ ಕೆಲ್ಲೇರ್ ಹಾರಾಸ್ಕಿ ತೆನು ಓ ಕಾಯ್ಗೆತ್ತನು ಇಲ್ಲ ಜಡ ಏರ್ಕೈ ಕಡಂದಿತೆನು ಕೃಷ್ಣ ಜಲ್ ಸರಣಡಂಜಿಯನ್ ತೆಲ್ಲ ಮಟ್ಟು ಕಂಡಿಪ್ಕಂಡು ಹೀಗೆ ಪೇ ಉಂಟೊಂಟದಂಗ ಉಂಡೊಂಟ ಸ್ಪೀಡ್ ತವೆಸೋನಿ ಜೈಲೇರ್ ಹಂ ತೆಲ ಹಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಮ್ಮಿ ಕಾಯ್ಕೆತ್ತನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೆತ್ತನು ಕೃಷ್ಣ ಜಲ್ ಸರಣಡಂಜತೆ ಮಡತೆ ಕಾಯಿ ಅಮ್ಮನೆ ಅಮ್ಮಿ ಕಳಲ್ಡುನು ಸೊ ತೆಲ್ಲ ಹಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಓ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಹಂಗ ದೀದಿಯ ಇಲ್ಲ ಚೈನಾಕ್ ಹಾಹೋಣ ಇಲ್ಲ ಬೋಧೈ ಪೂರ ಕೊನ್ನಿಗೆ ಹಲ್ಲ ಹೋಣ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಹೊರಾಡ್ ಹೋಯ್ ದಲ್ಲ ಬೇಲಾನ್ ಜದ ದುಸರತಮಾ ಮಮ್ಮಿ ತಪ್ಪುಗೊಂಡು ಉರವು ಮುರೈ ರಾಹೋಣ ತೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಕಾಟಿನ್ ಸಾಹೋಣ ತೆಲ್ಲ ಐಕ ಹೋಣ ಕೊನ್ನಿ ಕೆರ ಹೋಣ ಅಸ್ಕಿ ತೆಲ ಅಡಕಂ ಹುಯ್ಯರಿಯ ಸೂದಾಟಂ ಕಲ ಹೋಣ ಇಲ್ಲ ಚಾರ ಅಮ್ಮಿ ಕೆರ ಹೋಣ ಕಾಯಿ ಕೆರ್ನೋ ನಿಕ್ತ ಅವಿ ಸುಟುನಾ ತೆಲ್ಲ 16 ಮಾಲ ಜಬಂ ಕೆತ್ತನೋ ಉಂಡಿತಿ ಕೆರ್ನಾರ್ ಹತ್ತ ತೆಲ್ಲ ಪುರ ಕೆರ ಹೋಣ ನಿಕ್ತ ಕೆತ್ತನೋ ಓಕೆ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕದಂಗ ಉಂಟೀಚಕ ಕೆರ್ತ ಮುಸುನ ಸುಟ್ಟಿ ಕೆರುವಾಯ್ ಟೈಮ್ ಹಬ್ಬತ್ತಲ್ಲಿ ಕೆರುವಾಯ್ ಫೈ ನಿಕ್ತ ಮುಸಟ್ಟನು 16 ಮಾಲ ಮುಸಟ್ಟನು ಮುಸಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಸತ್ಸಂಗಮ ಅವಿ ಅವಿ ಅವ್ರ ಹಾಲಿ ಫಯ ಸೇವೆ ಕಾಯ್ತಿ ತೆಲೆ ಧೋರಾಮ್ ಕೋಣ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಧೋರಾ ಅಂಕಲ್ ಇತರ ಹಾರಾಸ್ಕಿ ತೆಲೆಜಿ ಅಮಿ ಅವ್ರ ಹಾಲಿ ಮುಸ ಸೇವೆ ಅಮ್ಮಿ ಅವಿ ಭಗವಾನಗವಿ ಕೆರ್ನೋ ಓ ಇಲ್ಲ ಕೆರ್ತ ಹಂಗ ಇಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಬ್ಬಡೈ ఒక్కొక్కదంగా టేస్ట్ అబ్బాయి ఒక్కదంగా అవి సర్వీస్ కెడతామో చొక్క టేస్ట్ అబ్బడై ఒకదంగా ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಐಕಿ ಎಲ್ಲ ಕಲಲ್ಲಿ ತೆಲ್ಲ ಕೆರ್ತ ಅಸ್ಕಿ ಸೇವೆಸ್ ಕೋಣ ಕೆರೆಮಿಲಿ ಸೇವೆಸ್ మొత్తము ప్రహ్లాదర్ కి నిన్న పిల్ల 5 ವರ್ಷ పిల్ల కే సింగార్ సంగిరియ ప్రహ్లాదర్ శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు స్మరణం పాదసేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యం ఆత్మనివేదనం మెని మెంట్రియ శ్రవణం కీర్తనం विष्णु स्मरणम श्रवण म्हणती ऐकर्य काय ऐकर्य अस्किन ऐकर्य सी सिनेमा गिद ऐकर्य काय की ऐकर्य तेल्ल श्रवणम काय श्रवणम केन्ना भगवान श्रवणम केन्ना तेक्क सांतन संगिर भगवद्गीता श्रवणम केन्ना भागवत श्रवणम केन्ना तेल्ल श्रवणम रामायणम श्रवणम केन्ना तेल्ल श्रवणम तेल्ल ऐकुनो ಕೀರ್ತನಂ ಗೈನೋ ಕಾಯ್ ಗೈನೋ ತೆಂಕಯೇ ಗೈನೋ ಭಗವಾನೇ ಗೈನೋ ಕೃಷ್ಣರೇ ಗೈನೋ ರಾಮರೇ ಗೈನೋ ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲೇರ್ ಹೇ ಕಾಯ ಅವಗಿ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣಂ ಮಣತಿ ಹೌಡನವತ್ ಅಥವಾ ಆಮಿ 8th ಚಾಪ್ಟರ್ಮು ಸೇಯ ತುಂಗ ಹೌಡನ್ ಸೇಯಾಮ್ನಿ ಮೊಕಳಾರಣಿ ದಿ ವಿಷಯಂ ಸಂಗಯ ಕೃಷ್ಣರ್ ಕಾಯ ಸಂಗಯ ಅಂತಕಾಲೇ ಚ ಮಾಮ್ಯೇವ ಸ್ಮರನ್ ಮುಕ್ತ್ವಾ ಕಲೇವರಂ ಯ ಪ್ರಯಾತಿ ಸಮದ್ಭಾವಂ ಯಾತಿ ನಾಸ್ತ್ಯತ್ರ ಸಂಶಯಃ ಮನೆ ಸಂಶಯ ಮನದಿ ಸಂದೇಹವುನ್ ಹಿ ಬಾ ಇವ್ವಮುಳಿ ಸಂದೇಹ ಪಡ್ನೋಕೋ ಕಾಗ ಸಂದೇಹ ಪಡ್ನತೋಕೋ ಕಾಯಿ ವಿಷయం ಸಂದೇಹ ಪಡತ ವೇಸ್ನಿ ಮನದಿ ಅಂತಕಾಲೇ ಚ ಮಾಮ್ ಏವ ಅಂತಕಾಲೇ ಮನೆ ಕಡೆ ಏಸಿ ಘಡಿ ಆಮಿ ಎಲ್ಲ ದೇಹಂ ಸುಡೆ ಭರಾಟ್ ಜಾಂಜಾರೆ ಘಡಿಗೋ ಮಾಮ್ ಏವ ಮೊಗ ಮೊಟ್ಟಂ ಹೊಡಂತ ಹೇಳೆ ಬಾ तेल स्मरणम तवनो
அந்த காலேச்ச மாம் ஏவ ஸ்மரன் முக்வா கலேபரம். ஸ்மரன் தெல ஸ்மரணம் సంతాడి తు తోర దేహం సొడ్డి వేసినది तू मोरजल आवड़े एलां तो संदेह वेसनी मिनी कृष्णन मनी फिर काय मन रही है यम यम वापि स्मरन भावम यजत अंते कलेवरम तम तम ये वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः. कौन्तेय कुंती मगने ಇಲ್ಲ ಕೌಂತೆಯ ಬೋರಿಯ ಕುಂತಿ बेटा मी संगत ऐकिले तेल्ले घडिगो तू काय हावडारस की यम यम वापि स्मरण भावम स्मरणम हावडन तू तेल्ले घडी काय हावडारस की तेल्ले मारी तोर दुसरा देहम अब्बिडै बा तेल्ले घडी उंडदना हण्णव 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 मणी वाय हडी हावडिले हासमुन तोळुव तेका तेल्ले माम एन्नम हारस नित्ततना तेल्ले हावडिले हारस आ इंदೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಕ್ಕೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕೆರಿಯ ಇಲ್ಲ ಮಾಂಕೆ ಕೆರಿಯ ಎಲ್ಲ ದಿ ವರ್ಷ ಮಿಸ ಹೋಯೆ ತೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪೂರ ತೈಲೆ ತನ ಕೊಬ್ಬಿಲೆ ಕೆಲ್ಲೇರ್ ಹಾಸ್ಮುನ್ ತೋಳು ತೆಗ ತೆಲ್ಲೇ ಹೊಡನು ಅವೈ ತೆಲವೆಲ ತನ ಕಾಯಿ ಹೋಯಿ ಉಂಡ ಬಂದಗಂತಿ ನೀ ಎಲ್ಲ ಮೂಟ ಪೊಚ್ಚಗಂದಿ ತೆಗ ಪಿರವಿ ಅಬ್ಬುಡೈ ನೀ ಉಂಡ ಸಾಪ್ಕನ್ ಪಿರವಿ ಅಬ್ಬುಡೈ ತೆಲ್ಲ ಪೂರ ಸೇತೆ ತೆಲ್ಲ ಅವರ ಸ್ಮರಣಂ ಕೋಣರ್ ಹಾರಸ್ಕಿ ತೆಲ್ಲೇ ಅಂಕ அடுத்த பிறவிಗೂ ಬೊಳ್ಳಿ ಜಾರಿಯ ಲೇ ಪ್ರಹ್ಲಾದರ ಕಾಯಿ ಮಣರಿಯ स्मरणम विष्णु स्मरणम अंग कोंक स्मरणम हणो विष्णु विष्णु स्मरणम हणो विष्णु स्मरणम तेलगा काय केन्नो ऐकुनो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम ಎಲ್ಲ काय केन्नो अर्चनम अर्चना मणरिया अस्की सेवगन प्रभुपाद दिर्य ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಳಿ ಮೊಡ चक्कट भगवद्गीता डिस्ट्रीब्यूशन करवाई अस्किदंगा भगवद्गीता दवाई हरिनाम केल्ले जवाई नाम संकीर्तनम केल्ले जवाई आमी किदंगा एल्ल पते आमी हेडी संगवाई इल्ल पूरा अर्चनम वंदनम भगवानुगु निंजी पाय पण्णो निंजी पाय पोडी तेले प्रार्थना पूरा आमी संगी तेंक पायम पण्णो अर्चनम वंदनम दास्यम आमी आता काय कलल्लुनो मी भगवान दासन दास दासानु दासन मिनी आमी कळलनो ले मुकुंदमाला स्तोत्रमु कुलशेखर आळ्वार तेल्ले मुकुंदमाला स्तोत्रमु अद्भुतंगा उंड श्लोक मण्रिय मज्जन्मन फलमितं मधुकैडभारे मत्प्रार्थनीय मतनुग्रह एष एव त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्तस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ मनी मंत्रिले मज्जन्मन फलमितं मेल जलम खट्टिर्ते लेक काय पज उंट एके पजन हाया तेल्ले तू मोदे बा मनी मगरिया मधु कैटबारे मधु कैटबा तेल्ला असुरनु पुरा तुम्ही अळचिरासना मोल्ल वरम दवो काय वरम दवो मी काय केन्नो त्वत् भृत्य त्वत् म्हण तुंग भृत्य भृत्य म्हणती तुंग कोण सेवे कर रास्की तेंक तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य एल्लमा 7 वालवै भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्तस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ मो एल्ल वरम दवो जय विनी मवरिय कोनो तेल्ल राजा कुलशेखर आळ्वार केमोड राजा तेने एल्ल मगरिय तेल्ल मारी दासन मणत उणर्वु अंक आवनो एल्ल पूरा काय केरतगो शरणागति होत मुयற்சி केररिय एल्ल पूरा तेगथला इल्ल स्टेज पूरा इल्ल सख्यम आत्मनिवेदनम पूरा वेन उंच तेल्ल पूरा अंक आवनो तेल्ल पूरा विलकम अंक हलिति काय करत मुसना संगत मुसना इल्ल सख्यम मणरिय इल्ल अल्ल कृष्णनि अल्ल अर्जुनन नीतन इक्के सिंगैत कन इक्के प्रामक निले पत्तकलरियन हया केम होड झड़ चलन जारिय अंगड 18 नाल युद्ध मत चलन होन जारिय हर्म होन जारिय तेग मुंदाडी काय चोट दीतनो इक्के प्रामगन वतकेल्ल रासवो तेन काय उंटाल कौंतेय बोरा उंटाल अभी पार्थामणि बोरा उंटुंटाल उंट ना संगी बोवी इल्ल पूरा इक्के मोड ज्ञानम कृष्ण देरी अल्ल भक्ति देरी कृष्ण भक्तनु अर्जुनन अत्तगडी औरगुच्चिति तेन काय केर्रिय हौडन विसुर भय मारी होई कृष्ण जल्ल उपदेश पूरा खल्लरिय इल्ल मारी इक्के क्लोज कन फ्रेंड कन हारिय इल्ले सख्यम मणि मणरिय आत्मनिवेदन मणरिय पूरा तेंकगूस पड़ंजरिय कौन केरय तल्ले बलि महाराजर केरय महाबली चक्रवर्ती केरय वामनर्गनु हेन्नकनु कृष्ण अवतार हिडी अवयन हय वामन अवतारम अवय तेलवेलु देवरनु पूरा पायं पोडरिय
ಕಾಯಿ ಪಾಯ್ಪುಂಡರಿಯ ಬಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದರುಡೆ ನತ್ತೆ ಪಿಲ್ಲ ಹೊರಿಯ ಬಲಿ ತೆಲೆ ಅಸುರ ಕುಲಂ ಹಾಯ ತೆಲೆ ಹಾಳಿ ತೆಗ ಅವಿನು ಕಿಸತಿ ತೆಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ಪುರ ಜಂಚುತುನೋ ಮೆನೆ ಸಂಗಿ ಜಂಚಿದರಿಯ ಜಂಚಿದಿ ತೆವೆಲ ದೇವರನ್ನು ಪುರ ವೇನ್ ಕೆಷ್ಟಂ ಬೊಡರಿಯ ದೇವರನ್ನ ಅಂಬೋ ತೆನಮಲ್ಲಿ ಕೆಷ್ಟಂ ಬೊಡರಿಯ ಅಸ್ಕಿದ್ರಿ ಸ ಕೆಷ್ಟಂ ಬಡತಲು ಜಿ ಪಾಯಂ ಬೊಡರಿಯ ವಿಷ್ಣು ಜಲ್ಜಿ ಪಾಯಂ ಬೊಡರಿಯ ಕೋಣ ಇಲ್ಲ ಅಸುರನ್ ಜಲ್ಜಿ ಅಂಕ ಅವರ ರಾಜ್ಯಂ ಪುರ ಜೇಡ್ರಿ ಲಸೀಲುವ ಸ್ವರ್ಗಮು ಮುಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಚನೆ ಸೇತೆ ಸ್ವರ್ಗಮು ಅವರ ರಾಜ್ಯಂ ಪುರ ಜೇಡ್ರಿಯ ಸ್ವರ್ಗಂ ಪುರ ಅವರ ಹಾಸುಟಿ ಜೇರ್ರಿಯ ಅಸ್ಕೆ ಅಸುರನ್ನ ಬಿಸಿಲ್ರಿಯ ಅಂಕ ತರ ಹಾತಮಳಿ ಥಾಮ್ ಹಿ ತುಮಿ ಅಂಕ ಕಬಣ್ಣಮಣಿ ಪಾಯಂ ಬಡತಲು ಒಣ್ಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಯಮಣಿಯ ಸರಿ ಬಾ ಮಿಸಿಲುಸ್ಮಣಿ ಮೆಂತಿ ವಾಮಣರ್ಗನ ಅವರಿಯ ಕಶ್ಯಪರುಕ್ನಿ ಆತಿಥಿ ಗುಜ್ಜರಿಯ ವಾಮಣರ್ಗನ ಅವರಿಯ ಅವಿ ಕಾಯ್ಕೆರರಿಯ ನೇರ के मोठा वर्णने तर मी इल्ले श्लोकम मी साण हाली स्टार्ट कन संगरिय आत्मनिवेदनम गुची सो तेले बली तेलेडु मोಡ याहम केररिय तेल्ली कालम पुरा कोण मनदी मोಡ याहम केररास मनदी अस्किदंगा तृप्ति केन्नो अभी मवतंग पूरा दान धर्मम देनो दीतेंग पूरा तृप्ति केन्नो मेंका ब्राह्मणनुगस्की तृप्ति केन्नो अस्किदंगा देनो ఒక్కొక్కదంగా కాయ దేనమని పుర శాస్త్రం సతే తెల్ల మారి కుళ్ళ బ్రాహ్మణన్ ಹಿನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ್ಗನ ಅವತಲು ಬಲಿಗೂ ಕಿಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೋ ಹಿನ್ನ ಪಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಚೋಳ ಅವರ ಸಾಮಣ್ ಸಂಗಿ ಸಂತೋಷಲಗರಿಯ ಕಾರಣ ಅವರಿಯ ಕೋಣ ವಿಷ್ಣು ನಾಯ ತೆಂಗ ಸಾಣ ತಿಕ್ಕಾಂ ತೆಗ ಮುನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಮಲ ಅವರಿಯ ತೇ ಕೊಂಕ ಕಲಯ್ಯರಿಯ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಕಲಯ್ಯರಿಯ ತೆಂಕ ಗುರು ಇಲ್ಲ ಅಸುರ ಗುರು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಕಲಯ್ಯರಿಯ ನ ಸಾಧಾರಣ ಬಿಟ್ಕಂಡ್ ಹಾ ಮಣಿ ಕಲಲ್ಲರಿಯ ತೆಲವೆಲ ಬಲಿಗನ ಬಲಿಜಲ ಅವಿನು ವಾಮಣನ ಮಗರಿಯ तो काय बाबा जयमणि मन्ना तिकामो मोरा पाए होले थीन पगुल मोगो थाम देव जयमणि बनरिय बालिगो आसा बरिय तू निन्न पिल्लगन से मगर एमली सनीना मगरसी तो काय मगुणम निम्ली कलारणीना कोंगोल इवरते काय मगुणमणि तो कलारणीना चक्कोड मट्टगन कायदी माय बा मणि मनरिय तेलग बाली कायना वामण काय मनरिय द ब्राह्मणन मनदी ಸೇತೆ ತೆಲಿ ತೃಪ್ತಿಗನ್ ಹಣ ಮೊಗ ಎಲ್ಲ ಫಿಜ್ಜೆ मोरा पगुल होला थीन पगुल दवा ಎಲ್ಲ ಫಿಜ್ಜೆ ನನ್ನ ಪಿಲ್ಲನ್ ಹಾಯ ತೆಗ ಪಗುಲ್ होला थीन पगुल इक्के हड़ औड़े किक्के थाम औड़े तेले नेला इक्के हड़द हिडे तेले कोण ध्यान देता सरी बा वे तो एल्ले मावारस काय करते सरी खाली जा मणि ಮೆಂತಿ ದೇನ್ ಜಾತಲು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರ್ काय कररिय ದೇನೋಗ ಬಾ ಅವಿರಿಯ ಕೋಣು ವಿಷ್ಣು ಔಡ್ರಿಯ ले उंड नन्न कुள்ள ब्राह्मणन सोनी किल्ली औड्रिय तो एच्चडता ऐड्रिय तो आता दे मेणदी तोरे पूरा खल्लुडन मनी मेन्ना तिकामु बली तेल्ल पूरा ऐकिरियनि ಇಲ್ಲ ಉಂಡ ಉದಾಹರಣ ಗುರು ಅತ್ತ ಕೊಬ್ಬ ಐಕ ಹೊಣ ಮಾಡತಾಗ ಇಲ್ಲ ಉಂಡ ಉದಾಹರಣ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಗೂ ಎದುರ್ಪುಗ ಕಾಯ್ತಿ ಮಣ ಮಣದಿ ತೆಂಕೆ ಐಕ ಹೊಣ ಮಣಿ ಪೇ ಅತ ಸತ ಕೆ ಯಕ ಮಾನ್ಮಿಹಮ್ಮಣಿ ಕೆರರಿಯತನು ಒಂಟಿ ದನದಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗರಾಣಿಗೆಮ್ನ ಕೊಣ್ಣಿದನ ಸಂಗರಾಣ ಅಸ್ಕೆ ಅಸುರನ್ನು ತೆಂಕೆ ತೆಂಕೆ ಬಸ್ಕಟ್ ಜಾತ ಇಕ್ಕೆ ಮೆನ್ಗಾನ್ ಖಾರಿಯ ತೆಲ್ಲ ಪುರ ಪಾಪ್ ನಯ ತೆಲ್ಲ ಕೆರ ಹೊಣ ಉಂಡ ಉಂಡ ಆನ್ಮಿಕಮ್ಮಣಿ ಖಲಡಿಯ ಮಣದಿ ಪ್ಯೂರ್ ಗನ್ ಸಿಕ್ಕಡ್ಡುನು ಪ್ರಭುಪಾದಂಗ ಕೋಣ ಸಿಕ್ಕಡ್ಡಿ ರಾಸಿ ಕೋಣ ಇಕ್ಕೇದಂಗ ಲೈಫ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮಚ್ಚಿ ರಾಸಿ ತೆಲ್ಲ ಸೋಣಿ ಪ್ಯೂರ್ ಗನ್ ಹಣ ಕಾನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಯೂರ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪ್ಯೂರ್ ತೆಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಗನ್ ಅಂಕ ದೇತಲೋಸಿ ಅವ್ರ ಹಾಲು ಇಕ್ಕೆ ಮುಸಗಿ ತೆಲ್ಲ ಆಮಿ ಕರ್ತ ಮುಸೈ ಸಿಕ್ಕಡತಲ ಅಸ್ಕಿ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪುಗನ್ ಸಿಕ್ಕಡಾಮಣದಿ ಕೋಣ ಅವ್ರ ಹಾಲಿ ಕಾಯ್ ಕರ್ತ ಮುಸೈ ಇಲ್ಲ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸಂಗರಿಯ ದೇನೊಗೊಬ್ಬ ಮಣಿ ಮಣರಿಯ ಹೇ ಬಲಿ ಕಾಯ್ ಕೆರರಿಯ ನೀ ಐಕರಿಯ ನೀ తెలాలు తెలే కమండలము పాణి సొడతిక సొడత ది ಎಲ್ಲ ಅರ್ಪಣಂ ಕೆನ್ನನ್ ಹಯ ತೆಲವೆಲು ಕಾಯ್ಗೆರರಿಯ ತೆಲಾಂಜಿ ತೆನು ಉಂಡ ವಂಡುಗಂಜಿ ಜಂಗುಲ್ಡರಿಯ ಕೋನು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ವಿಷ್ಣು ಕಾಯ್ಗೆರರಿಯ ವಾಮಣರ್ ಕಾಯ್ಗೆರರಿಯ ಉಂಡ ದರ್ಬ ಕಡಿನು ಕುಸ್ಕುನ ತಿಕಾಮು ತಿಕ್ಕ ದೊಲಾನ್ ಲೈಡಿಗುನು ತೆಲಾ ಫುಡಿ ಜಡರಿಯ ತೆಲಾ ತೆಲಾ ತೆಲಂಗಾಲಿ ಒಂಟೆ ದೊಲಾ ಸಹಾರಿಯ ಎಲ್ಲ ಪಾಣಿ ಸೊಡಿ ತೆನು ದೀಡ್ರಿಯ ತೆಲೆ या एगे तेनु मावरे याचकम दीड्री देना तिकामु निन्न पिल्लगन होदे वामणರು ಕಾಯ್ಗೆರ್ರಿಯ ಮೊಡ ರೂಪಂ ಹೆಟ್ಟಿರಿಯ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಉಂಟಿ ಪೊಗಲುಮ ಕಾಯ್ಗೆತಿರಿಯ ಅಸ್ಕೆ ಅಲಂದಿದಿರಿಯ ಇಲ್ಲ ಬುಲಕ್ಪುರ ಅಲಂದಿದಿರಿಯ ಮುಂಚ ಖಾಲ್ ಅಸ್ಕೆ ಅಲಂದಿದಿರಿಯ ದಿ ಪೊಗಲು ಹಿನ ಪೊಗಲು ಕೋಠ ಹೋತೆಮ್ನಿ ಪುಸತಲು ಬಲಿ ಕಾಯ್ಗೆತಿಯ ಮೊರ ದೊಸ್ಕ ಹೊಲತ್ ಹೋ ಮಿಣಿಸಂಗಿ ದೊಸ್ಕದೆ ಕಟ್ಟಿಯ तेले आत्मनिवेदनम मणि मनरिय तेंकगु दीड्रिय आत्मनिवेदनम मणि मनरिय हे तेल्लमारी देहालु
ಬಲಿ ಗವಿನು ಕಿಕ್ಕೆ ಮಡ ಪೆರುಮೆ ಕೆದಿ ಕೈ ಭಕ್ತಿ ಕೆರ್ರಿಯನ್ ಹಿ ಮಡ ಭಕ್ತನ್ ಪುರ ಕೊಂಡಿನ್ ಹಾ ಹೇ ಪ್ರಹ್ಲಾದರುடைய நத்தை பிரகலாதருடைய நத்தை மின ஒட்டே காரணம் கிருஷ்ணர் காய்கறியன் ஹி தெங்க வதம் கெரியன் ஹி தெல ஆத்மநிவேதனம் தன்னோட உதாரணம் கண் ஹிகிரிய ಸೊ ತೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಪುರ ಅಂಕ ಹಾಲಿ ಕಾಯಿ ಕೆರ್ತ ಮುಸುನ ಇಕ್ಕೆ ಮಾಡ ಭಕ್ತಿ ಪುರ ಹೆಣ್ಣಾತಿಕಮ್ಮ ಅವ್ರ ಹಾಲಿ ಕೆರಂತ ಮುಸುನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಮಿ ಕಾಯಿ ಕೆನ್ನೋ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಎಲ್ಲಗ ರುವಾಯಿ ವೇಸ್ ನಿಹಿ ಕುಂಕಿನ ಆಮಿ ಹನ್ನೋದೇನ್ ವೇಸ್ ನಿಹಿ ಅಂಕ ರುವಾಯಿ ಆಮಿ ವೇಸ್ ಕೆರ್ನಮಣಿ ಕೈ ನಿಹಿ ಅವ್ರ ತೋನು ಆಮಿ ಗೊಮ್ಮ ಬಿಸಿರಿಯ ಸಿಂಗಾರ್ ಕನ್ ಜಪ ಮಾಲ ಖಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕೆರವಾಯಿ ಅಂಕ ಕೊಬ್ಬ ಕೊಬ್ಬ ಘಡಿಯ ಬರಸಿ ಖಡಿತಿಲಿ ಆಮಿ ಮೆಲ್ಲೇ ರವಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಆಮಿ ಕಾಕ ಸಂಗತ ಅವಯ್ಯ ಅವರ ಸ್ಮರಣಂ ತೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಣಂ ಆಮಿ ಕಾಯಿ ಕೆನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುಗೂ ಆಮಿ ಹೌಟನೋ తెల్ల హౌటతో ఉండే బాట్కాయ గురు సన్నడంజి గురు సన్నడంజత మూలమూస్ ఆమె కృష్ణజలు சரணடைஞ்சத்த முசையி இல்லை பக்தி தொண்டு மணறிய இல்லை 9 ப்ராசஸ் 9 ப்ராசஸ் அது ஐக்கத்த மாதிரி ஆரம்பம் போய் ஆத்ம நிவேதனம் வரைக்கும் 9 ப்ராசஸ் டிவோஷனல் சர்வீஸும் 9 ப்ராசஸ் அது இல்லை 9 ப்ராசஸும் ಆಮಿ ಒಂಟೊಂಟಗನು ಕಾಯಿ ಕೆಲ್ಲೇ ಅವನು ಕೆಲ್ಲೇ ಅವನು ಮುಂದಾಡಿ ಆಮಿ ಐಕರಿಯ ऐकता 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 अंग काय लगाई दुसरं दंग सांगुणो मन लाईडೈ ऑटोमॅटिकन संगय्यै फिर आम्ही काय केरनो बिसी नाम जपम म्हणत एमले कीर्तनमोस आम्ही गाणं बिसी घेरन बिसिले हरे कृष्ण महामंत्र जपम केरर एमले कीर्तनमोस सर वर्वो ಅವರ ಸ್ಮರಣಂ ಅಭಿ दुसरेस्की जी विष्णु स्मरणಂ अंग बिस्तर ಅವತको आम्ही उंट अमिक अंतಲ್ಲ मुयच्ची आम्ही हेडरिय त्याचा उंडोंडगनो अर्चनम वंदनम दास्यम ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಹೋಗಗनो आम्ही अभी प्रॅक्टिस केनो ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೆರತ ಅಂಕೋಟಿ ಥಾಮ್ ಪಜ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ಕೆರರ ಬೆನ್ ಕಾಣ್ಸಂಕ ಅಂಕ ಕಾಯಿ ಪಜ ಸತ್ಸಂಗಂ ಪಜ தெல ஹலியல்ல இஸ்கான் மணி பிரபாத் உருவாக்கிறிய அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் மணி காக थेरियमना ಎಲ್ಲ वसदी गुची थेरिय तुम्ही दुसरं तेज जी दुसरं थांब जी ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಕಾಯಿ करता मुसना प्रॅक्टिस करता मुसना कारण तेंक देंचू तेंक ओडके पूरा दुसरा मारी राय उंटे मारी एन्नम सत्य संगाडी आम्ही रेहदी अंग काय होय इल्ले अंक वेन केरतम से दुसरं मेनकान दुसरं वाटम जातंग संगाडी आम्ही ह्या म्हणती अंक फोकस्ड गन काय करता मुसना राहता मुसना तेलाली प्रभुपाद इल्ले इस्कान मणी उंटे उरुवाकिरिय नेक्स्ट पैराग्राफ आम्ही आता चोदेंगन மகாத்மா தனது கவனத்தை கிருஷ்ணரிடமிருந்து திசை திருப்புவதில்லை ஏனெனில் கிருஷ்ணரே எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமான ஆதி புருஷர் என்பதை அவன் அறிவான் இதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை இத்தகு மகாத்மா தூய பக்தர்களான இதர மகாத்மாக்களுடைய உறவில் முன்னேற்றம் பெறுகிறான் தூய பக்தர்கள் கிருஷ்ணரது இதர ரூபத்திலும் அதாவது 4 கைகளை கொண்ட மகாவிஷ்ணு போன்ற ரூபத்திலும் கூட கவரப்படுவதில்லை அவர்கள் 2 கரங்களுடன் திகழும் கிருஷ்ணரது உருவத்தால் மட்டுமே கவரப்படுகின்றனர் கிருஷ்ணரது பிற உருவங்களாலேயே கவரப்படாத பட்சத்தில் தேவர்களின் உருவத்தையோ மனிதனின் உருவத்தையோ அவர்கள் நிச்சயமாக கருத்தில் கொள்வதில்லை கிருஷ்ண உணர்வில் கிருஷ்ணரை மட்டுமே தியானிக்கின்றனர் அவர்கள் எப்போதும் கிருஷ்ண உணர்வில் பகவானது வழுவாத தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ஸோ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ಉಂಡ ಮಹಾತ್ಮ ತೆಂಕ ಮಾರಿ ಸತ್ತ ಮಹಾತ್ಮಾನ್ ಸಂಕಾಡಿ ಪೂರ ಚೆರಿ ತೆನು ಕಾಯಿ ಗೆರರಿಯ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಸಂತೋಷಕನ್ ಪೈರ್ಚಿ ಗೆರರಿಯ తెల్ల కోణ కెరరియ మనతే నెక్స్ట్ శ్లోకము కృష్ణరవి సంగర్య అత్త కాయ సంగర్య మహాత్మామణ కోణమణి సంగర్య ಮಹಾತ್ಮಾಮಣ ಕೋಣು ಕೃಷ್ಣರ್ ಜತ ದುಸರ ಕೊಂಡಿತಮ ಜಾನಾತನು ಕೋಣು ಮಹಾತ್ಮ ಕೈತನ ಅಸ್ಕಿ ಕಾಮ್ ಕೆರುವಾಯಿ ತೆಲ್ಲಗೆ ಆಮಿ ಹೊಡಂತ ಹೋನು ತೆನು ರಾಜಾಗಾರ ಹವಾಯಿ ತೆನು ಅವಿ ಹೊಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಕಾಮ್ ಕೆರುವಾಯಿ ತೆನು ಕೋಣ ಭಜನ ತೆನು ಹವಾಯಿ ತೆನು ಮಹಾತ್ಮ ಸೊ ತೆಂಕ ಕಡಮೆ ತೆನು ಕೃಷ್ಣರ ಗುಚ್ಚಿ ತೆಂಗ ಕಡಮೆ ತೆನು ಕೆರರಿಯ ಕಣದಿ ಅವರ ಲೈಫಮು ಇಯ್ಯ ಸೆತ್ತೆ ಅವರ வாழ்க்கைಗೆ ಮೇಲೆ நடத்தின ಹೋರಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಗೆ ಕೆನ್ನ ಹೋರಿಯ ಹೇತಿ ಅವರ வாழ்க்கை ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಮೆನಿಕೋನ್ ಕಲ್ಲಸ್ನಿಗಿ ತೆನು ಮಹಾತ್ಮ ದೀತಕ ವಿದ್ಯಾಸ್ ಧಾರಿಯ ನೀತಲ್ಲವಲ ತೆಲ್ಲಮಾರಿ ರಾತನು ಮಹಾತ್ಮ ಮೆನಿ ಮಣರಿಯ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇಸ್ಕಾನಮು ಹೊಡ ಹೊಂಡ ತೊಳಿಲದಿಬರ್ ನೋಡಿದನು ತೆನು ಮೊಟ್ಟ ಕಾರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ತೋಳ್ರಿಯ ಇಲ್ಲ ತೆಂಕ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಾವಿನ್ನು ಫೋರ್ಡ್ ಐಕಾನ್ ಮಣರ ಕಾರ್ ಪೂರ ತೆನು ತಯಾರು ಕೆರರಿಯ ತೆಲೆ ಕಾರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ತೊಳಿತನು ಚಲ್ತ ಬಡಿ ಕೆರರಿಯ ಹೇದಿ ತೆನು ಕಾಯಿ ಕೆರರಿಯ
तेंका वरमान पूरा तेनु इसकाण दिडर्य तेंका वेस ज्यादा जरे पूरा तेनु कोक्का देरिया इसकाण दिडर्य लेडु मायपुरमु मोडधोरा बंदरिया टेंपल ऑफ वैदिक प्लानेटेरियम TOVP मिनी मोडधोरा बंदरिया तेले धोरामु तेनु मोट्टो पोरुपुंसते तेले धोरा कोडी कणकु ಅನ್ನವತೆವಿ ತೆಲ ಧುರ ಅಬಿನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಚಲ್ಲೇಸತ್ತೆ ತೆನು ತಿಕ್ಕೆರುವಾಯ್ ತೆಲಗ ತೆನು ದೇರಿಯ ಉಸ್ರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಸ್ಕಿತೆಗ ತೆನು ದೇರಿಯ ಕಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತ ಅವರ್ದಮಣದಿ ಧೋರಾಂ ಬಿಸಿಲಿ ನಿತ್ತ ಎಟ್ಲ ಮೊಟ್ಟಂ ಕೆರ್ಲೇರ್ ಹಣಮಣಿ ಕುಟ್ಟಿ ಭಗವದ್ಗೀತಂ ಸಂಗಿರಿಯನ್ ಹಿ ಕಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಕಾಯ ಸಂಗರಿಯ ತು ಹುತ್ರಿಯತ ಝಡಕ್ ಹಾಲ್ ಅಣತಗೋ ತಕ್ಕೆ ಸಂಗರಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಮಣತಮ್ಮ ತಪ್ಪಗನ್ ಪುರಂಜಲ್ಲರಿಯ ಕಾಯಿ ಪುರಂಜಲ್ಲರಿಯ ಮಣದಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರಾ 14 सना और तोड़िल पूरा में सोटनो हो जाइए ल पूरा 14 होना वशु है बजा 14 फिज जाइए मैंने पूरा ఒకదన హౌడరియా జపరా కొన్నిని అర్జున నిన్న వయసత ఆ తుంబుడు రాజ్యం అబ్బి రాజా ಹೋಯಿ ತನು ಪೂರಾ ಕಾಯಿಗರಂ ಜಾರಿಯ ರಾಜಲಂ ಜಾರಿಯ ತೆಲ್ಲೆ ಮಾರಿ ಸತ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಜದ ಉಡ್ಕಿಯೋಟ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬೈಥೇಲಿ ದಾಡಿ ಕಂಫಡ ಥೋಳಿ ಸತ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬೈಥೇಲಿ ಪೂರಾ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸಂಗರಿಯನ್ ಹಾ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ಅರ್ಜುನನ್ ಮಾರಿ ಅಮಿಮಿಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥನ್ನು ನಂಗಮ್ಲಿ ಕೇಯಿ ಕಡಮೆನು பொறுப்புணு கெகியர் ஹாரிய தெல்ல கோணாமி கிருஷ்ண உணர்வு சங்காடி ಕೆರತ ಮೆನತ ಟ್ರೈನಿಂಗೂಸ್ ಅಂಕ ಪ್ರಭುಪಾದರ್ ದೇರಿಯ ತಿನೋಂಡ ಮಹಾತ್ಮ ಪ್ರಭುಪಾದರುಂಡ ಮಹಾತ್ಮ ತೆಂಕ ಗುರು ಉಂಡ ಮಹಾತ್ಮ ತೆಂಕ ಗುರು ಸಂಗಯ್ಯ ಪ್ರಭುಪಾದರ್ ಖಲ್ಲಿ ತೆನು ಕಾಯಿ ಕೆರರಿಯ ಭುಲಪೂರ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ತೆನು ಪ್ರಚಾರಂ ಕೆರ್ರಿಯ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ಮೊಡ ಮಹಾತ್ಮಾನೋடைய உறவு ಅಂಕ பஜாமணதி அமி காய் கெர்னோம் ಇಲ್ಲ ಸತ್ಸಂಗಮು வெக்கி அமி ஜானோ ಇಲ್ಲ ಸತ್ಸಂಗಮು ಜೇದೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮಾನ ಉறவு ಪುರ ಅಂಕ ಅಬ್ಬೈ ನೀ ಮನಸನ ದುರಾತ್ಮ ಸಂಕಾಡಿ ಅಂಕ ಉறவு ರಹಾಯ್ ಅಂಕ ಚುಟ್ಟು ಸತನು ಪುರ ದುರಾತ್ಮ ತೆಂಕ ಸರಾಡೆ ಅಮಿ ರೀ ಅಮಿ ಕಾಯಿ ಕರಂ ಜಾಸ್ ತೆಂಕ ಸಂಗಿ ಕೈ ಎಗೇನ್ ಹಿ ಕಾಮಣದಿ ಕಲಲ್ಲದೇನ್ ಹಿ ಮೆನ್ಕಾಡವಿ ಕಲ ಕೋನ್ ಭಜನ ಕಲಲ್ಲುವಾಯ್ ಇಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಸನ ಅಸ್ಕಿದಂಗ ಓಪನ್ ಕನ್ಸತೆ ಕೋನ್ ಭಜನ ಕಲಲ್ಲುವಾಯ್ ಅಂಕ ಕೋಣತು ದುರಾತ್ಮ ಮಣವಾಯಿ मैंने रा कल तुम कई एगेन हा कोण भजना कलल्ली काय होवाय महात्मा होवाय तेले धीर्य अतो अंक अभी 14 सिकुनो मनत गुच्चे अंक काय केररिया निन्न पिल्लामु अंक पोल्टमु बिल्जी सोडरिया तेले वेले मनत मुसయ్య ए कोन्नी कलाना यग मैंने मेंती पोल्टमु सोन्ना तरहत मुसయ్య बोलीजी सोडे दीसना तेले पिल्ले 14 सिक्कई तेले मारी भगवान काय संगिरासने में ऐक्य तीसना अंक कलाई नी मना कोना कलाय अंक ಐಕುನು ಅಸ್ಕಿದನು ಐಕುನು ಐಗಡತ ಅಮ್ಮಿ ಮುಯಚ್ಚಿಕೆನ್ನು ಅಸ್ಕಿದಂಗ ಐಗಡತ ಅಮ್ಮಿ ಮುಯಚ್ಚಿಕೆನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅವರ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರಂ ಇಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸಂಗರಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೆನು ಕಾಯ್ಕೆರರಿಯ ಫಿರ್ ಅಂಕ ತವರಿಯ ತೆಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಾರಾತನು ಕಾಯ್ಕೆನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅವಿನು ದುಸರದಂಕ ಸಾತ ತೆನು ಉದವಿ ಕೆನ್ನು ಫಿರ್ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಅವಿನು ಲೈಕ್ ಕೆರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೆರಿ ತೆಲೆ ಮಾರಿ ಪುರ ಕೆರೆದಿಸಿ ವೇನ್ ಜುಕ್ಕುತಂಕ ಎಲ್ಲ ಸಾತ ಮುಸೈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ का निक्के तो अभी काय मणरिया और चैनल लाइक केरुवो और चैनल सब्सक्राइब केरुवो ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಕೆರುವೋ ಮಣಿ ಮಣರಿಯ ತೆಕ್ಕ ಪೂರ ಕಾಯ ಬಂಜಾರಿಯ ರುವಾಯ ಬಂಜಾರಿಯ ತೆಲ್ಲ ಪೂರ ಬಂಜಾರಿಯ ತೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕಾಯ್ಕಾಯಿ ಕೆರರಾಸ್ ಆಮಿಕಾ ಭಗವಾನು ಗುಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಕೆರ ಹೋಣ ಎಲ್ಲ ಆಮಿ ಕೆರ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಕೆರತೋಲ ಅಂಕು ವೇನ್ ಮೆನ್ ಕಾಣಗೆಲ್ಲ ಜಿ ರೀಚ್ ಹೋಣೋ ರೀಚ್ ಹೋಯ ಮಣತಿ ಅಸ್ಕಿದಂಗ ಒಂದು ವಾಯ್ಪ ಅಬ್ಬರಿಯ ಇಲ್ಲ ಐಕತ ಪ್ರಭುಪಾದಡಿಯ ಎಲ್ಲ ಭಗವಾನ್ ಸಂಗಿರಿಯ ಇಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಮು ಪ್ರಭುಪಾದಡಿಯ ಏತ ಪೊರುಳುರೈ तेल पूरा अस्की बिसी 14 तो हिडिन ही मणतन अट्लीस्ट ऐकी काय केरुवाई कलल्लुवाई तलातनु ಎಲ್ಲ ಪತಿ ತೆನು ಯೋಸನೆ ಕೆರುವಾಯಿ ನಾಮ ಜಪಂ ಮಣವಾಯಿ ಕೆಯಿ ಪಲನವಿ ತೆಂಕವಿ ಅಬ್ಬುಡೈ ತೆಂಗ ಲೈಫ್ ಮಚಾತ ವಾಯ್ಪುಸ तो ತೆಲ್ಲಗ ಅಮಿ ಅವಿ ಒಂದ ಕರುವಿ ಗಂಡ್ರಿ ಅಮಿ ತೆಲ್ಲ ಅಮಿ ಕೆರ್ನೋ ಸೊ ಕೊಂಕಿನ ಕಾಯಿ ಕರ್ತ ಮುಸುನ ಒಂದ ಸಾಧಾರಣ ಮೆನಿಗುಗು ಏನ ಮಹಾತ್ಮ ಮೆನಿ ಸಂಕಿ ಅಮಿ ಬೆಲ್ಲಿಗೆ ಅವರ್ತ ಮುಸುನ ಕೋನ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತನ್ ಕರ್ ಹಾರಿಯಗಿ कौन तिगे तू ये भक्ति कह रही है जी तेनु महात्मा तेलेस कृष्णोडे कंक्लूशन तेल्ला महात्मान काय कह रही है तेको मारी सत महात्मा कल सत चेरी ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ತೆನು ಅಸ್ಕಿ ತನಕ ದೇರಿಯ ತೆಲೆ ತೆಂಕೋಡ ಮೇನ್ ಗೋಲ್ ತೆಲ್ಲೆಸ್ ಅಸ್ಕಿ ತನು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಖಲ್ಲಿ ಅಸ್ಕಿ ತನು ಲೈಫ್ ಅವಿ ಸಂತೋಷ ಕನ್ जीवी ಕಡೆಸಿ ಅಮಿ ಕಾಯ್ಗೆನ್ನೋ ಭಗವಾನ್ ಜಲ್ ಜೇನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಭುಲಕ್ಪತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಗಂಜಾರ್ಯ ದುಃಖಾಲಯಂ ಅಸಾಸ್ವತಂ ಬಣಿ ಸಂಗಂಜಾರ್ಯ ಇಲ್ಲ ದುಃಖಾಲಯಂ ಆಮಿರ್ ಹೀಲಿ
आम्ही सुखालयम केतुवाई म्हणे हवडासनदी अंक सोने कोण बुद्धिशालीन राहतं मुसै नया कोण सुखालयम करतं मुसै ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಟರ್ನು ಎಲ್ಲೇ ದುಃಖಾಲಯಂ అని మెంతిరియ కృష్ణరే మెంతిరియ దుఃఖాలయం మెంతిరియ ಎಲ್ಲ ಕೋಣಾಮಿ ಸುಗಾಲಯಂ ಕೋಣಾಮಿ ಕೆರ್ತ ಮುಸೈ ಕೆರ್ತ ಮುಸುನ ఇంటి काम केरेदी ಕೆರ್ತ ಮುಸೈ काय कामो ले भक्ति भगवत भक्ति खल्लियाच म्हणती ले निश्चयंగా ఎల్లే బులగం ఆమె సంతోషకం జివ్వాయి నీజ మెಣಸನ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಾಲಯಂ ಆమె మిల్లి కెష్టం బొడి అంగ చుట్టు సతంగ మిల్లి కెష్టం బొడల్లి ఆమె ఎల్లే కెష్టమో ఆమె ఎల్లే సంతోషమని హౌడిలి ఆమె ಹಣ ಸಪೇಸ್ ಸೊ ತಲಹಾಲಿ ಅವರ ಹಾಲಿ ಮುಸವರಕಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರಂ ವೇನ್ ಕೆರತಗೋ ಆಮಿ ಮುಯರ್ಚಿಕೆನ್ನೋ ಆಮಿ ಮುಲ್ಲ ನಾಮ ಜಪಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆನಿ ಆಮಿಯೊಡ್ಡ ಗುರು ಒಪ್ಪಿಲಿ ಸರಣಡಂಜಿ ಅವರ ಲೈಫ್ ಆಮಿ ಮಚ್ಚಿಲಿ ಸೇದು ಅಂಗ ಕಲಾಯಿ ತಲ ಮುಂದಾಡಿ ಆಮಿ ಕೋಣ ಜೀವಿ ಹುದಿಲೆ ಹುದರಾಸಿ ಅತ ಕೋಣ ಅಂಗ ಮಚ್ಚೈರಸಿ ಅತ ಕೋಣ ಮಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷಕನ್ ಹವಾರಸಿ ಮೆಣತೆ ಅಂಗ ತೆಬ್ಬಗು ಕಲಾಯಿ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಸರಾಡಿ ಹಿಂದ ಆಮಿ निरेबी करेंगे नो नेक्स्ट वीक अभी ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮಾನ್ काय काम करन जा रही है तक काम काया म्हणता आम्ही नेक्स्ट वीक नेक्स्ट श्लोकामो ಸೇಂಗನು आता तुमका कोणदी संदेह नी म्हणदी तुरा ಕರ್ತಕಲ್ कायदीर ह्या म्हणा तुम्ही शेअर करवाई हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे तो कायदी ಕೇಳ್ವಿರ್ ह्या म्हणदी ಧಾರಾಳಂಗನ್ ಕುಸುವ कुचम बण्णगणो तुझे दीस कलाय अंक बुल्ली हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी माताजी आम्ही अभी की ना आता दीक्षा इनिशिएशन खाली आधी सुनते सी भगवान जो जी रीच हो या ये ना आधी रीच हो ना या आता लेस माताजी आता अभी ना तुरा घुम्मा तुम्ही तुरा पिल्लలు पलटम धड्डीरिया धड्डरिया निया ना उसके स्कूल जी फरार कितरे में स्कूल 14 असकी दंगा का तुम्ही घुम्मा सिकट रवाय ना तुम्ही 14 कलाइन हाया घुम्मा सिकट रवाय ना तुम्ही काका धड्डी या स्कूल पुरा काका धड पिल्लल स्कूल जाना मणी मणे या तुम्ही काढू ना धड्डी या प्री केजी पिल्ले मणे या अंबो म प्री केजी बिल्जी चच्ची अंबा मणी मणे या తెల్ల మారి ఉండ బౌద్ధికం ఉండ కల్వి కూసి అంక కాయ భయపడరసి ఆర్గనైజ్డ్గా ఉండ కెర్నా ఫారస్ నాయా గొమ్మ అస్కిదంగా ఏబిసిడి కలాయ్ అస్కిదంగా ఆనావన్న కలాయ్ 1 2 కలాయ్ గొమ్మ సిక్కడు వాయిన్ హయా ఆమె కాక పొల్టం బెల్జి సోడరియా కాక ఉండ గురు మిని పజామిని మిని బెల్జి సోడి తెంగపుర చోదుపుర సిక్కడరియా సెమిలి సిక్కులు వాయిన్ హయా తెల్ల మారి ఆన్మీకం ఎల్ల ఇక్కే ముఖ్యం హౌడి సవ आता कृष्ण जलजी चेन्नो म्हणदी अंकुटा एग्जाम्पल तुमका सांगोस आता उंड तुरा तुम्ही कोण एरिया सत्य त्याला मेन रोड खल्लू के ट्रैफिक तुम्ही आता रोड क्रॉस केनो तुरा पिल्लल पुरा होराट पुरा होगिरी अमणी मणारासी नुरून पुरा ह्या म्हणदी तुरा नत्ता पिल्लल पुरा ह्या म्हणदी आता तुमका तुम्ही बोलली जारास म्हणी थोडव त्याला पिल्लल त्याला ट्रैफिक से धक्कुणा म्हणी कायदी से या पुण्य अवश्यम ही का तुरा पादुकापम सेत तुम्ही बोल्लिड्रिया तुम्ही काय करन जा रही तेंका बोल्ली क्रॉस करन जा रही आता तेल्ले पिल्ल तनिक्कन हिब्बिरस्तಲ್ಲ रोड तेका हाली क्रॉस करता मुसయ్య के बोंडी नवरिया इंगुडका ఉండా బిస్స అవరియ తెంగుడా ఉండా అవరియ తెల్ల పిల్ల ఉంటికन क्रॉस करना म्हणदी मुसना आम्ही काय हवडलरिया आम्ही पुरा आता मोठान होगिरिया आम्ही कोणी हेन्न पिल्लाना आम्ही मोठान होगिरिया हमने हवडरिया मठान वर्षम होगिरिया पे आन्मीकमु आमी ಹೊಡ ಹೊಡ್ರಿ ಏನಿ ಅಂಕ ಉಂಟೆ ಪಾದುಗಾಪು ಪಜ ಅಂಕ ಹಾದರಿ ಬೊಲ್ಲಿ ಜಾತ ಉಂಡದನು ಪಜ ಕಾಣದಿ ಆಮಿ ಹೌಡರ ಸೋನು ವೈಕುಂಠಮು ಜಾತವಿನು ಇಕ್ಕೆ ಈಸಿನ ಏಟ್ ಭುಲಗ ಮೂಸಿ ಕಾಯಿ ಹೊರಸಿ ಈರೇಳು 14 ಲೋಕಂಸ ಉಂಜ ಶ್ಯಾಮಣದಿ ಭೂರ್ ಭುವ ಸ್ವ ಮಕರ ಜನ ಲೋಕಂ ತಪೋ ಸತ್ಯಲೋಕಂ ಸೆ ಖಲ್ಲ ಅತಲ ವಿತಲ ಸುತಲ ತಲಾತಲ ಮಹಾತಲ ರಸಾತಲ ಪಾದಾಲ ಎಲ್ಲ 14 ತಮ ಆಮಿ ಕಾಯಿಗೆ ಲೇಸೆತ ಚಿಟಿಫ್ ಲೇಸೆತ इते मारी ठिगी प्रपंचम से इक्को तमस्के डिस्ट्रैक्शन ही तो आम्ही एका दाटी अला ब्रह्मज्योति दाटी कैलास दाटी आम्ही वैकुंठ जन मेणसना केसिया केसिकन जवज्जయ్యా
त्याला कोंक वाट कलाएगी कौन त्याला वाटून जिले सेगी तेंका हात धलिडिया म्हणती तुला नत्ताकी मी बेल रसोन त्याला पिल्ला कोणा कोणी विचारनिता कायसे आम्ही बा ಅವರ ಹಿಂಗೆರಬ್ಬ ಬೆಲ್ಲಿಡ್ರಿಯಾ ಅಂಕತನು ಬೆಲ್ಲಿಡ್ರಿಯಾ ಬಾಡ ಮಿ ಜಾತಲ್ಲ ಬಂಬುಗೆಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಅವ ಮೊತ್ತೆಲ್ಲ ಖಡ್ಡೆಂಬ ಮಿನಿ ನಯಾ ತೆಕ್ಕ ತೆಲ್ಲ ಕೆಷ್ಟಂ ಕಲಾಣ ते अंक कलाई ಇಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ करता म्हणते के ಕೆಷ್ಟಂ ಮಿನಿ अंक कलाई ते मारी ಅವರ ಮೈಂಡ್ ಸನ ತೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಗಣ ಅವರ ಹಳಿ ರಾತ ಮುಸ್ನ आम्ही वाटतं गुरु ओपिलड्या मेलुवा तेनु काय केरनो अंका इस मारी डिस्ट्रॅक्शन होताला पुरा अंका संकसत भक्तरनो जय बायला पुरा केरना को फिर सत्संग आवी ಸೇವೆ ಕೇರಿ ಎಲ್ಲ ಕೇರಿ ಮನಿ ಸಂಗೆ ಅಂಕ ಬೊಲ್ಲಿ ಜಡುಗ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಅರುಮಗ ಉಂಡ ಉದಾಹರಣಂ ಕಾಯ್ದೆರಿ ಅಮ್ಮನದಿ ಉಂಡ ಲಹವನ್ ಢಾರಸ್ ಮಿಲ್ವ ಉಂಡ ಲಹೋಣ ಕೆಂಬಿ ಲಹೋಣ ಕೆಂಬಿ ಥೆವಿಲಿನೋ ಕೊಣ ಉಂಟ ಆತ ಉಂಟ ಫುಳ ಬಣ್ಣಮಣ ಅವರ ಹಾಲಿ ಮುಸಯ್ಯ ಫುಳ ಲಗನ ಮುಸುನ ತೆಲ್ಲೇ ಲಹೋಣ ಕೆಂಬಿ ಫುಲಾಂ ಥೆವಿ ತೆಲ್ಲ ಫುಲಾಮೂ ತೆಲ್ಲ ಹೇ ಮೆಣಸನ ಪೊಳ್ಳ ಪಿಕಿಯೇ सिरासी तुम्ही पडला पिके समयम आम्ही कायती ओटा होल करना म्हणती ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ कायती फोल करना म्हणती और घुम्म कायती लोकणी लहान कांबीर हातल त्याला फुलां दकडे लेकरे अंका हाली इसी फोल करत जाईन हाया त्याला पडला पिके त्याला का क्वालिटी आवडे त्याला फुला काय क्वालिटी सिग त्याला क्वालिटी आवडे त्याला मारी आम्ही भक्तन संगम सराडी हातलो गुरु सराडी आम्ही हातलो त्याला लहोण कंबी कोणा पडला बिकरस की त्याला मारी अंकमली त्याला क्वालिटी आवडे त्याला वेला अंकावी जर्नी अवी ಈಸಿ ನಿಜ ಮೆಣದಿ ಇಲ್ಲ ಕಷ್ಟಂ ಅಂಕ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಮೆಣರಿಯ ಅಂಕ ಕಾಯಿ ಹೊರಣಿ ಇವರ್ ಪಡರಣಿ ಅಂಕ ಆಮಿ ಅಂಗುದ್ಲ ಬಾಡಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮು ಆಮಿ ಅಸ್ಕಿ ಕೆಲ್ಲೇರ್ ಹಾರಾಸಿ ಬೋ ಉಂಡಾಲ್ ಧೌರಾಜ್ ಹಾರಾಸಿ ಕೊಣೈ ಕೃಷ್ಣ ರಾಮ ಮೆಣರಾಸಿ ಕೇಸಿ ಕೆರ ಹೊಣಾತೆ ಬೇನ್ ಕೆರ ರಾಸಿ ತಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಲ ಮಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಲ್ಲಿ ಅವನು ಹಲ್ಜಾ ಮಿ ಪ್ಲಸ್ ಜನ ಕೇಸೆತ್ತೆ ಕೋಣ ಆಮಿ ತನಿಕ್ಕನಿಲ್ಲ ಪುರ ಕೆರತಂಸಿ ಹೌಡಿ ಸವೋ गुरु ओपळरिया म्हणरिया गुरु काही आम्ही तेंका ओपळा राहिली काही सिनेमा अरसियल कच्ची मारी तलेवर होतो चिन्ह अंक चक्कोड आम्ही तेंका ओपळरिया तेनु काका तेनु तेला मारी महात्मान काका ಎಲ್ಲ थांब पिरवी हडी आवरिया म्हणती अंक मारी सतंका कपडದ उची तेनु आवरिया तेंका ಎಲ್ಲ हाली तेंका काही प्रॉफिट काही नाही अंक was 100% प्रॉफिट ओके क्लियर है या क्लियर मतलब थैंक यू ओके हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನೀವು ಪುಣ್ಯವೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತ ಮಾತಾಜಿ ಬದುಕುಗಳಕ ವಾಪರಸ್ ಜುಗುಲ್ದಾಸ್ ಮಾತಾಜಿ ओके ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತಾಜಿ ಯೋಗಿ ಮಾತಾಜಿ हरे कृष्ण तुझं नाव काय माताजी ಅವ್ರ ನಾವ್ ಶಾಂತಿ ಸರಿ ಸರಿ ಮಾತಾಜಿ तुम्ही इतका मला जबंगेरिया ಅವಿನ ಡೈಲಿ 16 ಕೆರ್ತಾಂ ಸರನಿ ओके ಕೆರ್ನಮನಿ ಮುಯರ್ಸಿ ಕೆರಾರ್ತಾಸ್ ಮಾತಾಜಿ ओके ना डेली इतका केरारिया ಡೈಲಿ ಅವಿನ 8 10 12 ಸನಿ ಕೆರಾರಸ್ ओके ओके केरारिया कांस्टेंट गन केले अव त्याला पैनारा भैया ಸರಿ ಮಾತಾಜಿ हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण ಮಾತಾಜಿ ಜೀವಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ ಸೊಕಡಿ ಇವರ್ ಪಡೆಸ್ ಮಾತಾಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಮವಿನ ಮಹಾಮಾಯಿ ಸಂಗಯ ಉಂಟೆ ಒಬ್ಬ ಕೊಳಪಂಗಲ ಅವರ ಮಾತಾಜಿ ಮಹಾಮಾಯಿ ಆಮೆ ಮವರಿಯ ಪುರ ದೇನೋಮಿನಿ ಮನಾರಿ ಅಂತ ಹಾಯ್ ತೆಲ್ಲ ಕೊಳಪಂಗಲ ಅವರ ಅಕ್ಕಿ ದೇವರ ನುಮ್ಲಿ ಮುಂದಡಿ ಪಾಯಂ ಬಳ್ಳದು ಹುದ್ರಿಯ ಮಹಾಮಾಯಿ ನೀನು ಆಮೆ ಕಾಳಿದವು ಪಾಯಂ ದೊರ್ರಿ ಮುರುಗನುಗು ಶಿವನಿಗೂ ಮೇಬಿ ಶಿವನಿಗೂ ಪಾಯಂ ಬಳ್ಳೆ ಹೋದೆಯ हाय त्याला मारी तेनोविनो मवरिया आना इकली அவங்க எதையோ சாட்டிஸ்ஃபைட் होय मात्र नहीं भगवान पायम पड़ता हरमंगर तरस वो परमानेंट सॉल्यूशन अभ्यासानो फील करा रही है माताजी त्याला वास्तव माताजी त्याला कोण देवरनो ಇಲ್ಲ ಮಹಾಮಾಯ ಶಿವನ್ ತೆಂಕೌಡ ಗೆ ಪುರ ಕೋಣ ಸತ ಮೆಣದಿ ಅಂಬ ಬೋಕ್ನಿ ಅತ ಕಾಗ ಮಡಬ ते मारी पुरा हारास मल्लोಗ त्याला विद्या सवय माताजी आता अंबाजलजी तुम्ही अभी आता पोस पडरस म्हणे थोडवा मोडा पोस पडलेसे अंबाजल अभी उंड पिल्ला अभिनो अंबा मोत आईस क्रीम खड्डे अंबा म्हणे मावेदी अंबा खड्डन्या खड्डन काय म्हणानो ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ पे खावಣ खाए तो का पोषल एडे बा आता खा होना तो फिर पोस पूरा बंद थला मी तो खड्डा उस म्हणे म्हणतात इले पिल्लो
म्हाडबा ही नेनाबा कोंकदलची मावस मामा कोंकदियल मावस म्हणलं काय केरणं आवरपला बंडी जेंगनो ಎಲ್ಲ ಮಾವಾರಿಯ ಎಲ್ಲ ಮಿಲಿ ಖಡಿದನಾತ ಕಾಯಿಸೆ ಅವರ ಬಾ ಈ ಖಡಿದವ್ ಸಾವ್ರ ಮಿನಿ ಸಂಗಿ ಕಾಯಿ ಕಿರಣೋ तेनु खड़ी बिलियो पोषदरे कौन सिलन जा रही है माई को कलाई जनमाई को कलाई तेले कृष्ण रुक्नी देवर न सते विद्यास देवर ने कृष्ण काका पडचिरिय म्हणदी अंक काय पजगी तेल्लपुरा देतगु तेनु सेते होया आम्ही काय केररिया अंक काय पजमणी कलानात आम्ही तेंगजलची कोणदिನ मगरिय तेಲ್ಲ ಅವರ ತಪ್ಪು ತೆಂಕ ತಪ್ಪು ದೇವರನ ತಪ್ಪು आना प्रोसीजर पडी प्रदोषम वेन विशेषकन केरे मुंडडी पर आम्ही त्याला केले होदरी आता कोणी दौरान जवारी नहीं माताजी ओनली सोलबार चैंटिंग करते प्रसादम अक्किय देव प्रसादम केरी खाते अडतो वीकली 3 टाइम्स ಒಂದ ವಾರ 3 ದಿ ಚಾದಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮನಿ ಜವಾರಿಯ ಫ್ಲವರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಜವಾರಿಯ ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಜವಾರಿಯ ಸಂಡೇ ಹೋಯೋಟ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜವಾರಿಯ ಸಮಣತವಲ್ गोमा अवीन जिको डिटैक हो रही है गोमा गमजुलो तो मुसरी है कई दो अंडे गए होते तलमारी पर प्रचंड नावरी है ताना दूसरे दौरान हमने जवारी है कुट्टी तुम्ही त्याला दूसरे दौरान जवारी आणि हे म्हणजे तुम्ही विचारू पडते वेस नाही એટલે ભાગવતમ काय संगिरिय म्हणदी यथा तटोर्मूल निचेननेन तृप्त्यन्त तस्कंद भुजो बशाक प्राणापहाराच एतोंगिदानाम अதாவது तथैव सर्वार्हनमच्युतेज्य मणि संगिरिय अद कोण म्हणदी ಎಲ್ಲ ಕೋಣ म्हणदी ಉಂಡ झाड होंडा म्हणदी तेलगा வேறு பணி சொன்னோம் வேறு பணி சொடாஸ் म्हणदी तेल வேர் कायगिरे म्हणे तेल पाणी पूरा झुरी अस्की भागमु करेक्ट गन दीडे तेले मारी पोडु अंग भूकररसी अंग पोडु कमी भाद्य म्हणदी और आंगम सत अस्की पाटक तेल शक्ति अब्बिये तुम्ही ओंडोंड देವರು तनि तनिकंची तृप्ती करता और हाली मुसना मुसना ले कृष्ण पायंबोडी कृष्ण तुम्ही केरर सेवे पूरा तुम्ही अभी कृष्ण सेवे तुम्ही केत्या म्हणदी अस्की देवरनु तृप्ती अडंची अंतेಲ್ಲ तुम्ही मुಳ್ಳकलल्लोनो तुम्ही तेಲ್ಲ प्रदोष मुजी शिवन तृप्ती करता मुरुगन तृप्ती करता विनायक ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ तनिकन तुम्ही टाइम ಒದಗಿ तृप्ती करता अंक हाली मुसना इक्के 30 कोटी देवरनु से अस्किना तृप्ती करता अंक हाली मुसना होयदी कृष्णरग मी पायंबोट्या म्हणदी अस्की देवरना ऑटोमेटिकन तृप्ती होयन मेनगन तनु पूरा संतोष पडम कागा तले शिवन काय म्हणरिया शिवपेरुमान काय म्हणरिया मी कोंक पायंबोले सते कृष्णरग पायंबोले सते म्हणी शिवन म्हणर तेनु तेले संगरिय आम्ही पैना मेनकाणु प्रचारम केररिया तेनु भूत पिशासनुगस्की तेनु अभी कृष्ण भक्ति तेनु प्रचारम केररिया சிவனுடைய அதாவது வைஷ்ணவானாம் யதா சம்புமணி அஸ்கி வைஷ்ணவது உயர்ந்த வைஷ்ணவரவி சிவபெருமானஸ் முன்னம் हवडुलु शिवबेरुमानजल हवडुलु तुम्ही मारी मी तुमका अभी प्रदेशम पूरा मी अभी अस्की केले होदरिया आता मी कृष्ण पायम पडरिया कृष्ण सेवा केररिया ಎಲ್ಲಕ तुम्ही आशीर्वाद देवो म्हणे संगी पायम बोलवो तनी तो संतोष पडन ಇಲ್ಲ ಪೂರ उम्मेगन चलारिया ಇಲ್ಲ ಪೂರ इले मारी तुम्ही संगरिया अंगुंटा पॉइंट अभी काय म्हणा भराट ಇಲ್ಲ टेंपल सर्विस जा रहा घुम्म डिस्ट्रॅक्शन हो रही है म्हणरिया तिला तुम्ही बॅलन्स घेतो तिला बॅलन्स किराणी म्हणदी तिला काय फै घुम्म डिस्ट्रॅक्शन हो रहा ती सर्विस पूरा करतमा अंक तृप्ति कन करता मुसनाठी जाता मुसना हो गए तो दिया बैलेंस करना सता तुरा कड़म तले घुम्म डिस्ट्रैक्शन होना था मी मुंदाड़ी तल्ला अभी हमें करेक्ट कर दूँ तल्ला करेक्ट कर लिए सर्विस करेक्ट कर दिया तो पीसफुल कन जिले है ओके माता जी हरे कृष्ण माता थैंक यू